अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दीन की मजलिस में अल्लाह बैठने की तौफीक दी, दीन की बात सुनने की तौफीक दी। दीन का बात जो है अल्लाह को बहुत पसंद है। जहाँ अल्लाह की बात होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होती है, वहाँ फरिश्ते आ जाते हैं, फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। उतनी बड़ी ऊंची मजलिस में अल्लाह हमको जमाए, अल्लाह का लाख शुक्र है। आलोचना करे अल्लाह ताआलार कथा बोले तो अल्लाह ताआला बड़ खुशी हन और এই মজমাকে এরকম ভাবে ফেরেশতা বেষ্টন করে রাখে এবং মজমা শেষে তাদেরকে এরকম ভাবে মাহফিল ঘোষণা দেওয়া হয়। जो अल्लाह की दीन की नेमत का नेमत को शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह उन नेमत को बढ़ाते हैं। फरमाते हैं लोग जो है उम्मत की खिदमत में बस में जाने वाले, कार में जाने वाले, छत पर जाने वाले, दुकान में जाने वाले, उम्मत की खिदमत में अल्लाह हमको दीन की खिदमत में अल्लाह के घर में लेकर आया है कि अल्लाह को बहुत शुक्र अदा करना है। মানুষ যখন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতকে বাড়ায় দেয়। সুবহানাল্লাহ। বলে যে ভাই মানুষ সকালে অফিসে যায় অন্যের খেদমতের জন্য, দোকানে যায় অন্যের খেদমতের জন্য, মানুষ দুনিয়াতে কারবার করে এগুলো অন্য খেদমতের জন্য। আর আপনি এখানে বসছি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের জন্য। এজন্য এটা আল্লাহ তাআলা বড় একটা নিয়ামত যে আমরা আল্লাহর জন্য বসতে পারছি। এজন্য আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করেন। दिन की मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़े बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ईमान कैसा था, तमाम इंसानों का ईमान भी पढ़े में रख देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ईमान भी पढ़े में रख देंगे। इतने बड़े सहाबी नमाज के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी वो दुआ पढ़ते हैं। पढ़ने का मकसद क्या है? बड़े फरमाते हैं हर नेक अमल करने के बाद इस्तिग़फ़ार करना ये दाई का अलामत है। और हमारे बड़े ये भी फरमाते हैं जब आदमी कष्ट में जाता है, कष्ट में जाकर वापस आता है, वापस आए बाद इस्तिग़फ़ार करो बोलते हैं। इसका मकसद क्या है? या अल्लाह ये नबी वाला काम, ये सहाबा वाला काम, इसको हम बराबर नहीं करके इस्तिग़फ़ार। ऐसा मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम नेक अमल में आए ही जब मजलिस खत्म हो रहा है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करना। বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আজিজ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি নামাজের পরে ইস্তিগফার করতেন, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেমন কোন পর্যায়ে সাহাবা ছিলেন যে সমস্ত সাহাবাদের ঈমানকে যদি এক পাশে রাখা হয় আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমানকে যদি অন্য পাশে রাখা হয় তাহলে ওনার ঈমানই বেশি হবে। সুবহানাল্লাহ। মানে আল্লাহ তাআলার এত মুকাররম বান্দা হওয়া সত্ত্বেও নামাজের পরে ইস্তিগফার করতেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসি যুলমান কাসীরা, এটা হলো ইস্তিগফার। তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইতেন। এবারে ভাই দায়ের সিফাত হলো এটা যে সে এরকম ভাবে নেক আমল করবে আর নেক আমলের পরে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করবে যে আল্লাহ যেভাবে এটা করার দরকার ছিল আমি বান্দা হিসেবে সেভাবে করতে পারি নাই, আপনি কবি আমি মাফ করে কবুল করে নেন। বলেন ভাই আমরা যে গাছতে যাই, গাছতে থেকে এরকম ভাবে আমরা ফিরে আসি, আসার পরে ইস্তিগফার বলে ইস্তিগফার আমলের শেষে এটা হলো দায়ের সিফাত। इस्तिग़फ़ार अमल शेषे এটা হলো দায়ের সিফাত। हमारा काम में है कुर्बानी असल है। एक आदमी बोलेगा या अल्लाह मैं बहुत बिजी था, दुनिया में मुझे बहुत काम में मशगूल था। अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को उठाकर बताएंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में हुकूमत किया मगर अल्लाह की इबादत भी नहीं छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं किया। अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताएंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में हुकूमत किए, अल्लाह का पूरा भी इबादत करते। अब आदमी बोलेगा अल्लाह मैं बुखार, मेरे तबीयत बराबर नहीं, मैं बहुत कमजोर। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताएंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार थे, बहुत कमजोर थे, तब भी क्या किया? अल्लाह की इबादत नहीं करना छोड़े। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों
हर साथी भी इरादा करना है, हम जुमेरात को मरकज को आते ही बयान सुनने के, हमारा हर साथी फिक्र करना, मैं हर जुमेरात को शब गुज़ार में हमारे मस्जिद से 4 महीने की जमात पैदल जमात नकद लेकर आऊँ और 5 महीने की जमात बहरीन की जमात लेकर आऊँ। हमारे बड़े निजामुद्दीन ने ये फरमाते हैं, जब भी शब गुज़ारी का अमल होता है, हर मस्जिद से बहरीन का जमात, हर मस्जिद से 4 महीने का पैदल का जमात, हर महीने हर चिल्ले की जमात, और 5 अमल में कितना बढ़ोतरी हुआ, मस्तूरात के अमल में कितना, मस्तूरात के घर में कितना 5 अमल का तालीम बढ़ा, कितना इस्तेमाल तालीम बढ़ा। ये है कि साथी अगर बयान सुनना, बयान सुनने के बाद चल जाना, ये हमारे काम में, हमारे काम में तो कुर्बानी बढ़ाना है और काम की फिक्र को बढ़ाना है। जी भाई বলেন যে আমাদের এই মেহনতের মধ্যে কুরবানি বাড়াইতে হবে, কুরবানির সাথে আমাদের মেহনত করতে হবে। হ্যাঁ, বলে মানুষ কিয়ামতের দিন বলবে আল্লাহ আমি খুব বিজি ছিলাম, আমি ব্যস্ত ছিলাম, যার কারণে আপনার দিনের জন্য সময় ব্যয় করতে পারি না, ইবাদতের জন্য সময় ব্যয় করতে পারি না। তো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া নওয়ালুহু হযরত সুলাইমান আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দান করাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দুনিয়ার কত ব্যস্ততা দিয়েছিলেন, পুরো আলমের বাদশা ছিলেন, আবার নবীও ছিলেন। এত বড় জিম্মাদারি পাওয়ার পরে আল্লাহর হুকুম ওনার বিন্দু পরিমাণ সরে নাই, আর বিন্দু পরিমাণ আল্লাহ তাআলা নাফরমানি করে নাই। মানুষ বলবে যে আল্লাহ আমরা অসুস্থ ছিলাম, এই জন্য আমরা ইবাদতবন্দি করতে পারি না, দিনের টাকা পুরা করতে পারি নাই। তো আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে দাঁড় করাই দিলেন, দেশে অংশ ছিল, তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমকে সে ছাড়ে নাই, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি সে করে নাই। এজন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ হাদিস মেহমান বলেন যে আমরা সারা সপ্তাহ মেহনত করে সব গুজারিতে আমরা আসবো, সব গুজারিতে আমরা আসবো, বয়ান শুনবো, এখানে ফিকির করবো, ফিকিরের মজমা, সব গুজারি আসলাম বয়ান শুনছি, এখানে এরকম না। যখন আমরা সব গুজারিতে আসবো, সারা সপ্তাহ মেহনত করে 3 চিল্লার জামাত, 5 মাসে বেরোনের জামাত, এরকম ভাবে জামাত তৈরি করে আমরা এখানে আসবো। যে আমাদের বড়দের কথা বলেন যে সবগুজারিতে এসে সাপ্তাহিক তালিমের ঘরে ফিকির করা, সবগুজারিতে এসে মসজিদের পাশাপাশি ফিকির করা, ঘরের পাশাপাশি ফিকির করা, সবগুজারি থেকে বেরোনে এরকম ভাবে জামাত পাঠানো, এটা হলো আমাদের সবগুজারির মাকসাদ। যে সবগুজারি থেকে চিল্লার, 3 চিল্লার, বিদেশের এরকম মাসলাত সহ এরকম সব আমলের ফিকির সবগুজারিতে হবে। दुनिया में हम तरक्की हो गए हैं, पहले हमारे पास किराए में मकान था, अभी खास मकान आ गया, अभी पहले छोटा फोन था, अभी बड़ा फोन आ गया, पहले छोटा साइकिल में 2 व्हीलर में, अभी कार आ गया। दुनिया में हम बहुत तरक्की हो रहे हैं, हमारा तरक्की हो रहा है। दावत की मेहनत में, इबादत में, इन्ना तेना सूरह, छोटे सूरह, 2 रकात, 2 नमाज में नमाज, शब गुजारी में खाली बयान सुन के जाना। दोस्तों बुजुर्गों, इससे कुर्बानी उम्मत में हिदायत का फैसला नहीं अल्लाह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, छोटा सा खानदान की कुर्बानी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला काबतुल्लाह, पूरा दुनिया का हज का मरकज अल्लाह बनाए, पूरे दुनिया का अल्लाह मरकज बनाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन में चाकू चल रही है, उनकी बीवी हजरत हाजर रज़ी अल्लाह को जंगल में छोड़ा जा रहा है। अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। मेरा बंदा मेरे दीन के लिए, मेरे कलीमे के लिए, मेरे दीन के मेहनत के लिए रात में कितना उठ के रोता है उम्मत के लिए, दिन में अपने दीन की मेहनत के लिए कितना थकाता है, कितना गली करता है। ये असल है। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তার পদোন্নতি চায়, যে যেখানে আছে সেখান থেকে তারা কি করতে চায়। ওরা যে এরকম ভাবে ভাড়ার ঘরে থাকে, সে চিন্তা করে যে কিভাবে আমি একটা নিজের ফ্ল্যাট বানাইতে পারি, নিজের একটা বাড়ি বানাইতে পারি। ভাড়ার গাড়িতে চলে, সে চিন্তা করে যে কিভাবে আমি একটা নিজের গাড়িতে চলতে পারি। দুনিয়ার লাইনে সবাই এরকম ভাবে তারাক্কির ফিকির করে। আর ভাই দোস্ত বুজুর্গ হাদিস, আমি এরকম ভাবে সবগুজারিতে আসলাম আর বয়ান শুনে এরকম ভাবে চলে গেলাম, এই বয়ান শুনে আসলাম, বয়ান শুনে চলে গেলাম, এর দ্বারা এরকম ভাবে দিনের লাইনে তারাক্কি হবে না। দিনের লাইনে আমার কুরবানি বাড়াইতে হবে, মুজাহাদা বাড়াইতে হবে। যখন আমি কুরবানি মুজাহাদা বাড়াইবো, তো আল্লাহ তাআলা দিনের লাইনে আমাকে তারাক্কি দান করবেন। যেরকম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কুরবানি করছেন, কেমন কুরবানি করছেন? ওনার ছোট বাচ্চাকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওনার আম্মা
হাজরা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে বদর ময়দানে রেখে আসছেন। বলে ছোট্ট বাচ্চা এরকম কুরবানি করছে, মা এরকম কুরবানি করছে, তো আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে আগে বাড়াই দিয়েছে। মেহমান বলছেন, ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, দ্বীনের লাইনে আমার আগে বাড়তে হইলে এই বয়ান শুনে চলে গেলে হবে না, আমার এরকম আরো কুরবানির সাথে আগে বাড়াইতে হবে। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदमी सो रहे हैं उनको जगाओ भाई, जो आदमी का हाल पूछ रहा है उसका कान पूछेगा, उसके बाद चार काम नहीं करना, हाथ नहीं पूछना, नीचे नहीं देखना, ऐसा पाँव में स्टैंड नहीं डालना और गफलत से नहीं सुनना। इसमें क्या होता है, दिल का बात दिल में उतरता है। बात करने वाला कौन भी हो, अल्लाह की बातें गौर से सुनो। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मेहनत कर रहे थे, लोग कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के की मेहनत की कुर्बानी से अल्लाह क्या किया, मदीने में हिदायत दिया। मदीने में सहाबा की कुर्बानी के बरकत से अल्लाह पूरी दुनिया में हिदायत दिया। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह की कुर्बानी के बरकत से अल्लाह क्या किया, पूरी दुनिया में जमात जा रहा है। आज हम भी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी कुर्बानी देंगे, हम भी दीन की खातिर कुर्बानी बढ़ाएंगे, अल्लाह हमें भी हिदायत देंगे, हमारे नस्लों को भी अल्लाह हिदायत देंगे, हमारे मोहल्ले को भी अल्लाह हिदायत देंगे। মনে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, মাঝে মাঝে আমরা একটু না ঘুমাই, চোখ না বুঝি, এরকম ভাবে দুই একটা হাত দিয়ে না বসি, গাফাতের সাথে না শুনি, ধ্যানের সাথে শোনা। ধ্যানের সাথে শুনলে হিদায়াতের ওয়াদা। হিদায়াত দেবেন কে ভাই? আল্লাহ। আল্লাহ দিবেন। আর হিদায়াতের ওয়াদা হইলো ধ্যানের সাথে শুনতে হবে। এজন্য মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, আমাদের কুরবানির সাথে আগে বাড়াইতে হবে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মধ্যে 13 বছর মেহনত করছেন। মক্কাতে 13 বছর মেহনত করছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেহনত করছেন, শুরুতে এরকম হয়েছে যে একজনও রাসূলের কথা শোনার জন্য তৈরি হয় নাই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ে দাঁড়ে বারে বারে মানুষের দরবারে ফিরছে, কিন্তু নবীর কথা কেউ শোনে নাই। কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 13 বছরের মক্কাতে মেহনত করার ফল কি হলো, আল্লাহ তাআলা মদিনাতে দিন চিন্তা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মদিনাতে দিন চিন্তা করে দিয়েছেন। বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এরকম দিনের মেহনত করছেন, ফিকির করছেন, আল্লাহ তাআলা ওনার বরকতে আজ পুরো আলমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা চালু করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি যখন কুরবানির সাথে আগে বাড়াবো, আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করবেন, আমার পরিবার পরিজনকে আল্লাহ হিদায়াত দান করবেন, আমার খানদানদেরকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করবেন। সাহাবা আজমাইন মদিনাকে কুরবানি করছেন, মেহনত করছেন, আল্লাহ তাআলা ওনাদের মদিনাকে কুরবানির বদৌলতে পুরো आलम में अल्लाह ताला दीन के सहायक से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी कुर्बानी की बढ़ाएंगे, दावत का काम को मकसद बनाकर करेंगे। जो सहाबा को अल्लाह बरकत दिया वो बरकत हमें भी देगी। ये रिवाज सीरत में आता है, सहाबा ज्यादा दीन का काम करें, दुनिया का काम ज्यादा नहीं करें। अल्लाह ताला उनको दुनिया ऐसा दिया, दुनिया उनके पाँव के पास लाके दे दिया। अल्लाह ताला दुनिया उनको इतना दे दिया। दुनिया के पास अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है, समंदर का पानी कितना बड़ा है, पूरा पानी भी अल्लाह का खजाना है। पूरे लोग मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान, जितने जिन्नात, जितने मखलूक है, पूरे भी एक वक्त जमकर अल्लाह के पास मांगेंगे, अपनी अपनी जरूरत अपने अपने हिसाब से मांगेंगे। सुई डालकर उठाने से सुई में कितना पानी होगा उतना ही कम होगा। बाकी खजाना अल्लाह के कुदरत में क्या भी कम नहीं होगा, अल्लाह का खजाना उतना बड़ा है। মেহমানদের বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের মেহনত যদি সাহাবাদের মতন হয়, আমাদের কুরবানি যদি সাহাবাদের মতন হয়, তো আল্লাহ তাআলা সাহাবাদেরকে যেরকম ভাবে দুনিয়ার খায়ের বরকত দান করছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরকম ভাবে দুনিয়ার খায়ের বরকত এরকম দান করবেন। সুবহানাল্লাহ। বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাজনা কোনো কিছুর কমতি নাই। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ যদি আল্লাহর কাছে চায়, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবার চাওয়া অনুযায়ী সবার দিলের মাকসাদকে পুরা করে দেয়, সবার চাওয়াকে পুরা করে দেয়, তবু আল্লাহ তাআলা প্রতিটি খাজনার মধ্যে কোনো কমতি আসবে না। হাদিসের মধ্যে এক উদাহরণ আসছে যে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে এরকম ভাবে কিয়ামত পর্যন্ত বসায় খাওয়ায়, তো আল্লাহ তাআলা যে প্রতিটি খাজনা আছে, এই খাজনা এত বিশাল যে সমুদ্রের মধ্যে আঙ্গুল ডোবায় আঙ্গুলের আগায় যত পানি ওঠে, ওই এতটুকু কমতি আল্লাহ তাআলা প্রতিটি খাজনার মধ্যে হয় না। এজন্য মেহমান বলছেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যখন কুরবানির সাথে মেহনত করব, তো আল্লাহ তাআলার মহা খাজানা আমাদের সাথে হয়ে যাবে। सहाबा की औरतें, जब सहाबा शहीद हो जाते थे, मुशरिक औरतें अगर सहाबा की औरतें से कहते थे, अब तो तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, अब खाने के लिए क्या करेंगे?
तो साहबा की औरतें बोलते थे खाने वाले चले गया खिलाने वाला बाकी है। और बोलते खाने वाले चले गया खिलाने वाला बाकी है। हजरत जी मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह वफात हो गए। उसके बाद मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के पास आकर पूछा अभी ये मरकज कैसा चलेगा, इतना सब साथी है, मरकज सब गुजर है, अब तो हजरत जी चले गए। बोले लेने वाले चले गए देने वाला बाकी है। सुभान क्या बोले? लेने वाले चले गया देने वाला बाकी है। না না আমি তো ভাই এর আগে একটা বলতেছিলেন যে হযরত সাহাবা আজমাইন আমাদের মতন দুনিয়ার এত মেহনত করতেন না, দিনের জন্য বেশি মেহনত করতেন, দুনিয়ার জন্য কম মেহনত করতেন। বেশ এরপর মেহমান বলে যে ভাইদস্ত বুজুর্গ আজিজ সাহাবাদের জামানায় যখন কোনো পুরুষ মারা যাইতো তো তার ঘরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে তোমরা কিভাবে চলবা, তোমাদের এখন খাওয়াবে কে, তোমাদের বাজার সাথে কি করবে। তো তারা বলতো যে খানে ওয়ালা চলে গেছে কিন্তু খিলানে ওয়ালা এখনো রয়ে গেছে। খানে ওয়ালা চলে গেছে কিন্তু যে রিজিক দেয় সে রাজ্জাক এখনো বাকি আছে। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইন্তেকালের পরে ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এরকম জিজ্ঞাসা করছে যে এখন নিজামউদ্দিনের ইন্তজাম কিভাবে চলবে, এত মানুষ কিভাবে খাবে পড়বে। তো ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে লেনে ওয়ালা চলে গেছে কিন্তু দেনে ওয়ালা এখনো বাকি আছে। সুবহানাল্লাহ যে আমার কাছে চেয়েছে নিতে সে চলে গেছে কিন্তু দেনে ওয়ালা যে সে এখনো আছে। আমি তো ভাই इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह से हर चीज मांगना, मांगे उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। क्या भाई? मांगे उसी से, देता है खुशी से, कहता नहीं किसी से। हम हर चीज भी अल्लाह के खजाने से मांगना। अल्लाह का खजाना बहुत बड़ा है। दावत के काम दाई के दिल में अल्लाह का यकीन पैदा हो रहा है। এই বছর ভাইদস্ত বুজুর্গ আমরা সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে চাও। अल्लाह ताला मांगना उसी से, अल्लाह के चाहो, देता है खुशी से, তিনি মন খুলে এরকম দেয়, কাতা नहीं है किसी से, তিনি কাউকে বলে না। চাও আল্লাহ তাআলার কাছে, আল্লাহ দেবেন খুশিতে, বলবেন না কাউকে। এজন্য আমাদের ছোট বড় যত প্রয়োজন আছে এটা আল্লাহ তাআলার কাছে চাও। ইনশাআল্লাহ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आने साथ बाहर वो उनके कमांडर खड़े थे। पूछा अली ने पूछा क्या बात क्यों खड़े हैं? वो बोले आपको बचाने के लिए आए हैं। तो अली ने पूछे आसमान वाले से बचाओगे जमीन वालों से बचाओगे? बोले हम तो जमीन वाले से बचाने के लिए आए हैं, आपको मारने की कोशिश करें। हज़रत अली ने बोले जब ऊपर वाला मुझे बचाने का इरादा कर दिया, तुम रहकर कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वाला मुझे मारने का मशवरा कर दिया, तय कर दिया, आप लोग मुझे बचा नहीं सकते। हर आदमी के पास 6 फरिश्ते हैं, सामने पीछे खाना ढकलने, अच्छा ये बोलने, नेकी बुरा लिखने। जब ये 6 फरिश्ते आदमी के हाथ हट जाते हैं, इसे खुद बहुत मौत आ जाती है। সুবহান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইন্তেকালের পূর্বে কিছু সাহাবার কাছে আসছে। তোরে জিজ্ঞাসা করেছে তোমরা কি জন্য আসছো? তো বলছে যে এরকম ভাবে আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমরা আসছি। তো তোমরা কি আমাকে জমিনের মানুষ থেকে বাঁচাইবে না উপরওয়ালা থেকে বাঁচাইবে? বলছে আমরা তো মানুষের থেকে আপনাকে হেফাজত করব। তো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন দেখো উপরওয়ালা যখন বাজেট করে রাখি জমিনওয়ালা এটাকে ঠেকাইতে পারে না। তো আল্লাহ আমার বহুত বাজেট করে রাখছেন, তোমরা আমাকে বাঁচাইতে পারবে না। जमीन वाला अल्लाह जब मारना चाहे तो जमीन वाला कुछ भी नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। अल्लाह बचाना चाहे तो जमीन वाला मार नहीं सकते। বলে জমিনওয়ালা যদি মারতে চায় আর আল্লাহ যদি বাঁচাইতে চায় কেউ তাকে মারতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি মারতে চায় তো জমিনওয়ালা বাঁচাইতে চাইলে তাকে বাঁচাইতে পারবে না। हर आदमी के पास फरिश्ते বলছে প্রত্যেক মানুষের কাছে 6 জন ফেরেশতা আছে, সামনে আছে, পিছনে আছে, ডানে আছে, বামে আছে, মুখের মধ্যে আছে, পেটের মধ্যে আছে। তাই আলী রাদিয়াল্লাহু বলেন যখন এই ফেরেশতারা কাজ বন্ধ করে দেবে তো অটোমেটিক মানুষ মারা যাবে। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के खजाना बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह जब काम लेने चाहते हैं अबाबिल के परिंदे से अल्लाह काम ले लेते हैं। मक्के का जो काबतुल्लाह है, काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए अबरहा का फौज आया। अबरहा का फौज आने पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि बकरी मेरा है, काबतुल्लाह अल्लाह है, उसको अल्लाह बचाएगा। अभी वो क्या किया, अबरहा क्या किया, बड़ा बड़ा हाथी लेकर गया काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए। तो हमारे हज़रत जी फरमाते हैं वो जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं था, क्या प्लेन नहीं था, वो जमाने बड़ा बड़ा वही हाथी था। तब वो जाकर तोड़ने के लिए गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटा सा छुरी अबाबिल का परिंदा, उसका मुंह भी छोटा, उसके मुंह के अंदर एक पत्थर वो भी छोटा, वो पत्थर से उतना बड़ा हाथी को
अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म कर दिया। हम फूक कर नहीं देख सकते, कितना बड़ा हाथी है। अल्लाह ताला जब चाहते ही, अल्लाह को कोई बात जरूरत नहीं, अब चाहते ही हुक्म से पूरा कर दी। अब एक बात फरमाते ही, अब उतने बड़े हाथी को अल्लाह फरिश्तों को नहीं भेजा। अल्लाह कुदरत अपनी कुदरत बताते ही, छुरी है, छुरी का मुंह के अंदर छोटे से पत्थर से पूरा इसको अल्लाह ये कर दिया, हाथी ये कर दिया। এজন্য মেরা ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার কুদরত অনেক বড়। আল্লাহ তাআলার শক্তির সামনে দুনিয়ার কোনো কিছু টিকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যেটা চান সেটাই হয়, মানুষ যেটা চায় সেটা হয় না। বলেন যে আব্রাহা বাদশা সে আসছিল এরকম ভাবে খানায় কাবা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আব্রাহা বাদশা সে আসছে খানায় কাবাকে ধ্বংস করে দিবে। তো ওই সময় এরকম হেলিকপ্টার ছিল না, প্লেন ছিল না, এরকম ভাবে এখন যে সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি এগুলো ওই সময় ছিল না। তো ওই সময় হাতি ছিল, বড় বড় হাতি ছিল। তো আব্রাহা বাদশা বড় বড় হাতি নিয়ে আসছে এবং হাতি এরকম বড় বড় পাথর নিয়ে আসছে, যেগুলো দিয়ে খানায় কাবা ঘা দিয়ে দিয়ে খানায় কাবা ধ্বংস করে ফেলবে। এরকম ভাবে আব্দুল মুত্তালিবের গরু ছাগল এগুলো আটকেছে আব্রাহা বাদশা। তো আব্দুল মুত্তালিব সে এসে বলছে, দেখো এইগুলো তো আমার, এগুলো তুমি আমাকে দিয়ে দাও, এই ঘরের মালিক একজন আছে, সে ঘরকে পালন করবে। আব্দুল মুত্তালিব ওনার সামানা নিয়ে আসলো আর বাইতুল্লাহকে ছেড়ে চলে আসলো। তো আব্রাহা বাদশা যখন এরকম ভাঙতে যাইতেছে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বাহিনী এরকম পাঠাই দিচ্ছে। বলে এরকম হাতিকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ একটা জিবরাইল, মিকাইল আর ইসরাফিলকে পাঠায় নাই। আল্লাহ তাআলা মাখলুক থেকে ছোট একটা মাখলুক পাখি, যাকে যাকে ছোট ছোট পাখিকে আল্লাহ তাআলা পাঠাই দিচ্ছে। বলে এরকম পাখি, ছোট ছোট পাখি, চড়ুই পাখি থেকে একটু বড়, গরুর থেকে এরকম ছোট, এই ছোট ছোট পাখিকে এরকম পাঠাইছে। তার মুখে পাথর আর দুই পায়ে দুইটা পাথর, কাদার মতো নরম কোরআনের মধ্যে আসছে। আর এই পাখি উপর থেকে এই পাথরকে ফেলাইছে। এই পাথর হাতির তো হাতির পিঠ তীব্র হয়ে পেট থেকে মুখ বাস্তি হয়ে এরকম বাইরে হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ জালালু ওয়া তাআলাহু এত বড় হাতিকে মারার জন্য আল্লাহ ফেরেশতা পাঠায় না, আল্লাহর কুদরতে ছোট একটা পাথর এটাই তাকে ধ্বংস করা যথেষ্ট হয়েছে। তো বলে ভাই, আল্লাহ তাআলা যখন চান তো আল্লাহ তাআলা ইরাদাই ওইটাকে পুরো করার জন্য যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ। चलिए पूरा कोई इरादा करना, हमारे अंदर क्या यकीन रखना है, करने वाली जात एक अल्लाह की है। हम क्या करना है भाई, अमाल के जरिए से अल्लाह के पास मांगना है। अल्लाह हमको अमाल दिया है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं या का नाम बुद्ध तो या का नस्तीन, अल्लाह के पास अमाल के जरिए से मांगना है। अल्लाह बोलते ही सबको मैं पैदा करता हूँ, सबको मैं पालता हूँ, किस किस को क्या देना, किसे कम देना, किसे ज्यादा देना, पूरा अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के खजाने में। बोले आसमान में पूरा सिस्टम है, जमीन में क्या भी नहीं है, पूरा भी अल्लाह के कुदरत में है। अल्लाह चाहते ही जिसे ज्यादा देते ही, अल्लाह जिसे चाहते अल्लाह कम देते ही। अल्लाह जिसको हयाती देते ही, अल्लाह चाहते जिसे मौत देते ही। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दावत के काम करने वाले हमारे अंदर यकीन आना है, ये अल्लाह सब कुछ करने वाला ही मैं अल्लाह का काम करूंगा। मैं फरमाते ही, बड़े फरमाते ही, दाई दावत का काम करेगा। अल्लाह ताला फरिश्ते बोलते हैं, या अल्लाह ये अपना तकाजा को दूर कर कर, अपना तकाजा को रोक कर दिन का तकाजा के लिए बाहर गया है, दिन के काम के लिए गया है, या अल्लाह तू इसे मदद कर, अल्लाह खुद उसकी मदद करती। এজন্য বলেন দোস্ত বুজুর্গ, জয় পাটনার জাত আল্লাহ তাআলা। দুনিয়া যা কিছু হইতেছে আল্লাহ তাআলাই করতেছেন, পাটনার জাত আল্লাহ তাআলা। এজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বলেছেন, ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, যে আমরা আপনার ইবাদত করি, আপনার কাছে সাহায্য চাই। এজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করব, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব আর আল্লাহ তাআলার মহত্ব বর্ণনা করব। দুনিয়ার কোনো কিছু থেকে কিছু হয় না, আল্লাহ তাআলা থেকেই হয়। দুনিয়া যেগুলো হওয়ার থেকে দেখতেছি যে এগুলো থেকে হয়, আসলে এগুলো থেকে হইতেছে না। দায়ী তো এই কথা বলবে যে সবকিছু আল্লাহ তাআলা থেকে হইতেছে, সবকিছু আল্লাহ তাআলা থেকে হইতেছে। বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছে, দায়ীর সিফাত হলো এটা যে তার দিলের মধ্যে যদি এই ঠিক বসে যায় যে দুনিয়ার কোনো বস্তু থেকে কিছু হয় না, আল্লাহ তাআলা থেকে হয়। दुनिया का हम जिनका का फरिश्ते हैरान करते हैं, फरिश्ते बोलते हैं अल्लाह। যে ব্যক্তি দিনের জন্য মেহনত করে, দিনের জন্য সময়কে ফারেক করে, দুনিয়ার কাজ করতে পারে না, তো আল্লাহ তাআলা কাছে ফরিশতা বলে, আল্লাহ
আপনার এই বান্দা দিনের কাজে সময় দেওয়ার জন্য সে দুনিয়ায় সময় দিতে পারে নাই, আল্লাহ আপনি এর জরুরতকে গায়েব থেকে পুরা করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির জরুরতকে গায়েব থেকে পুরা করে দেন যে দিনের জন্য তার সময় কি রকম ভাবে ফারিক করে। एक साहबी थे, उनको मुशरिक ने जेल में कैद कर दिया, उनको नहाने का हाजत हुआ। अब वो साहबी ने उनसे पूछा, जेलर से पूछा, भाई हमको नहाने का हाजत है, हम नमाज पढ़ना है, हमारे को पानी दे नहाने का। वो बोले पानी सब नहीं मिलेगा, जेलर बोला पानी पूरा नहीं मिलेगा। अब साहबी ने फरमाया, देखो भाई हम नमाज पढ़ना है, हमको पीने का पानी कल आज का पानी और कल का पानी 2 दिन का पानी हमको मिला के दे दो, ताकि मैं 40 घंटे प्यास से भूखा रह जाऊंगा, अगर नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं नमाज पढ़ना है बोलकर वो साहबी ने फरमाया। वो अपनी बोला बेटी, वो जेलर बोला हमें नहीं पानी, हम नहीं आज का पानी आज देंगे, कल का पानी कर देंगे। अब अल्लाह ने इस साहबी का यकीन, इस साहबी का तक़वा की बरकत से, इस साहबी के फिक्र की बरकत से आसमान में से बादल आया, वो सीधा जेल के अंदर आकर पानी बरसकर वो साहबी के नहाने का इंतजाम कर दिया। सुभान जब बंदे अल्लाह के ऊपर पक्का यकीन रखते ही, दिन का मेहनत के लिए गुजारते ही, अल्लाह इनको गैबी मदद करती है। এজন্য ভাই বলেন যে আল্লাহ তাআলা সব কিছু করেন, আল্লাহ চাইলে আল্লাহ তাআলা করেন। যেমন বলেন যে এক সাহাবী এরকম ভাবে যুদ্ধের মধ্যে ধরা পড়ছে আর কাফেররা তাকে জেলখানার মধ্যে কয়েদ করে রাখছে। তো ওই সাহাবীর গোসলের প্রয়োজন হয়েছে, যে জেলার আছে তাকে বলতে, ভাই আমাকে এরকম ভাবে পানি দাও, আমি জোরাত ছাড়বো, আমি নামাজ পড়বো। এরা বলছে না, তোমাকে পানি দেওয়া যাবে না, এত পানি একসাথে দেওয়া যাবে না। বলছে আমাকে 2 দিন পানি একসাথে দেন, আমি এই 2 দিনের পানি ব্যবহার করে আমি গোসল করবো, আর এরপর আমি আল্লাহর হুকুমকে পুরা করবো, আমি 2 দিন এরকম বিবাসায় থাকবো, আমাকে 2 দিনের পানি একসাথে দিয়ে দেন। তো বলছে না, 2 দিনের পানি একসাথে দেওয়া যাবে না। তো এই সাহাবী এদিন এরকম ছিল যে আল্লাহ তাআলা থেকে হয়, আল্লাহ তাআলাই করেন। উনি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে, তো আল্লাহ তাআলা আসমানে মেঘ পাঠিয়ে দিয়েছে, বলে ওই মেঘ এরকম ভাবে ওই জেলখানার মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করছে, আর ওই সাহাবীর জরুরতকে পুরা হয়েছে। এরপরে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নামাজকে এভাবে পুরা করছে। সুবহানাল্লাহ। দিলের মধ্যে কি ছিল যে আল্লাহ তাআলাই করেন, আল্লাহ তাআলাই দেওয়া জান, তো আল্লাহ তাআলা যখন চাইছে, তো আল্লাহ তাআলা ওই জেলের মধ্যে মেঘ পাঠায় দিয়ে আল্লাহ তাআলার জরুরতকে গায়েব করে দিয়েছে। हमारा एक जमात था, वो छोटी जमात थी, वो दावत के असर का टाइम था, जमात जंग लड़ रही थी, वो जमात ने असर का नमाज भी पढ़ना, दावत का काम भी करना। वो साहबा अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह ये सूरज हमारा खिदमत करने के लिए, हम तेरे दीन की मेहनत की जाएंगे, दावत का काम भी आपका है, इबादत भी आपका है, अल्लाह ये सूरज हमारे लिए खराब है, ताकि हम असर पड़े, दावत का काम खत्म कर हम असर पड़े। साहबा क्या बोलते हैं, अल्लाह ये सूरज हमारी खिदमत के, हम तेरे खिदमत दीन के काम के लिए आई, दावत का काम करते हैं, तू क्या कर, इतना बड़ा सूरज, फरमाते हैं दुनिया से कई लाख बड़ा सूरज, छोटा साहबा की जमात के लिए अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज रुक गया, साहबा जंग भी करे और नमाज भी पढ़े, उसके बाद सूरज गुरूब हुआ। ये अल्लाह ने साहबा को गैबी मदद दिया दावत की मेहनत की बरकत से। जब दाई दावत देता है, अल्लाह दुनिया पूरे उनके मुसल्लत करके अल्लाह उनको मदद करते हैं। পরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ সাহাবাদের এরকম ইয়াকিন ছিল যে আল্লাহ তাআলা সব কিছু করেন। এজন্য সাহাবাদের সাহাবাদের ইয়াকিনকে পয়দা করছেন। এরকম এক জঙ্গের মধ্যে, এক জিহাদের মধ্যে সাহাবারা জিহাদ করতেছে, আর আসরের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তো আল্লাহ তাআলা কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ আমরা তো আপনার দাওয়াতের মেহনত নিয়ে আসছি, আল্লাহ আমাদের মেহনতকে শেষ করার পরে এরকম আসর নামাজ পড়তে পারি, আপনি সূর্যকে স্থির করে দেন, সূর্য ডুবে না যায়। তো সাহাবারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন, ওনাদের জিহাদের কাজ শেষ করছে, এরপর আসর নামাজ পড়ছে, তারপরে এরকম ভাবে সূর্য ডুবে গেছে। তারপরে সূর্য ডুবে গেছে। বলতে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের ছোট্ট একটা জামাত ছিল, কিন্তু ছোট্ট জামাত তারা যখন এরকম ভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এরকম ভাবে গায়েবে সাহায্য করছেন যে সূর্যকে স্থির করে দিয়েছেন। সূর্য কত বড়, অনেক অনেক বড় সূর্য, পৃথিবীর থেকে অনেক গুণে বড়।
সেই সূর্যকে আল্লাহ আপনার দাঁড় করাই দিয়েছেন গোটা কয়েকজন সাহাবার দোয়ার কারণে। দাওয়াতের মেহনত করছেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, আল্লাহ তাআলা এই বড় সূর্যকে স্থির করতেছেন তাদের খেদমতের জন্য। মেহমান বলেন না দোস্ত বুজুর্গ, নাই যখন দাওয়াতের মেহনতকে করবে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আপনার সূর্যকে না পুরো আলোকে তার অধীন করে এটা মুসাখার করে ওটা কাজে করে দেবে। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साहबा क्या करते थे? अल्लाह का दीन का काम करते थे। पूरा दुनिया का तमाम मखलूक साहबा की खिदमत में थी। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप एक के हो जाओ, आप वो एक आपके पूरे हवाले खादिम खिदमत में डाल दिए। जब आप एक के हवाले नहीं होंगे पूरा दुनिया आपके ऊपर मुसरत हो जाए तो उनकी खिदमत करना पड़ेगा। বলেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা में আল্লাহর হয়ে গেছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত কিছু তাদের অধীন করে দিয়েছিলেন। আর ইসুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, বলতেন যে ভাই তোমরা যদি একজনের হাওলা হয়ে যাও, একজনের অধীন হয়ে যাও, তাহলে সমস্ত কিছু আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিবেন। বেশ। তোমরা যদি আল্লাহ হাওলা হয়ে যাও, আল্লাহর অধীন হয়ে যাও, তাহলে মাসায় আল্লাহ যা কিছু আছে এগুলিকে আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিবেন। साहबा की इत्तेफाक साउथ अफ्रीका गई। साउथ अफ्रीका में जंगल थे, जंगल में जानवर थे, बड़े बड़े जानवर थे, जहरीले जानवर थे। हज़रत उक़बा बिन नाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो जंगल में वो जानवरों को बोलते हैरान करते हैं, ए जानवरों 3 दिन के अंदर पूरा जंगल खाली कर दो। अगर 3 दिन के अंदर नहीं खाली करेंगे ये तलवार से एक एक को मैं कतर दूंगा। बोलकर साहबा हैरान करते हैं, जानवर को, बड़े बड़े जानवर को साहबा हैरान करते हैं। 3 दिन के बाद देखते हैं जंगल में एक जानवर भी नहीं है, हर जानवर भी अपना बच्चा लेकर जा रहा है। बोलते हैं साहबा का ज़बान अरबी है, जानवर का ज़बान अलग अलग है, हर जानवर अलग अलग ज़बान का है। इसको ये साहबा कौन से कॉन्वेंट में पढ़े, कौन से इंजीनियर इसमें पढ़े, ये जानवर को उनका ज़बान कैसा मालूम था? जब साहबा अल्लाह के बने ये तमाम मखलूक साहबा के कंट्रोल में आ गया। अभी फरमाते हैं अभी तक वो साउथ अफ्रीका के जंगल में एक जानवर भी अब तक आया नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। বলে ভাই হযরত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইনদের এক জামাত সাউথ আফ্রিকা এরকম ভাবে গেছে, ওনাদের রাত্রে জঙ্গলে থাকতে হয়েছে। তো ওই জামাতের মধ্যে ইবনে নাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন, উনি এরকম ভাবে এলান করলেন যে হে জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী তোমরা জঙ্গল ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাও। এরকম ভাবে উনি তিনবার এলান করলেন। আর এলান করার পরে বললেন যদি এরপরে তোমাদের এই জঙ্গলের মধ্যে দেখি তাহলে এই তলোয়ারকে তোমাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে দেব। তো হযরত ইবনে নাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলান করার পরে বলে ওই জঙ্গল ছেড়ে হিংস্র করে সব অন্য জঙ্গলে এরকম ভাবে চলে গেছে। হযরত সাহাবা আজমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই দাওয়াতের মেহনত নিয়ে গেছেন, আর মেহনত নিয়ে যাওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীকে তাদের অধীন করে দিয়েছেন। বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, পৃথিবীতে মানুষের যত ভাষা এরকম ভাবে হায়াওয়ানাতের জীবজগতের তত ভাষা। বাংলাদেশের গরিবে যদি আপনি বলেন যে ইয়ামিন এসারও বলবে না, আরব দেশের গরিবে ডাইন বাম্বারান বলবে না। এরকম ভাবে প্রত্যেক দেশের ভাষা যেরকম ওই ভাষা অনুযায়ী ওই দেশের মানুষের ভাষা। তোমরা যখন সাউথ আফ্রিকায় সাহাবাদের ভাষা হলো আরবি আর ওই দেশের ভাষা হলো অন্যরকম, তো জীবনের ভাষা অন্যরকম। কে তাদেরকে বোঝাইলো, কে তাদেরকে জঙ্গল থেকে বাইর করে নিয়ে গেল? বলতে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, সাহাবাগণ আল্লাহর অধীন হয়ে গেছেন, আল্লাহর সামনে সারেন্ডার হয়ে গেছেন, এই দাওয়াতের কাজকে তারা কাজ বানাইছেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহাবাদের জন্য মনের হিংস্র প্রাণীকে অধীন করে দিয়েছেন। सुभानअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी साहबा के साथ फिक्र करेंगे, साहबा के साथ जिम्मेदारी पूरा करेंगे, साहबा के साथ दीन का मेहनत करेंगे, अल्लाह हम ना अभी वही मदद करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास साथी जाकर बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन मदीना में से अंगर आ गया, उसका बचाने का कोई इंतजाम करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बड़ा ऑफिसर को नहीं पकड़े, हमारे पास कोई आगे बोलता है अंगार हो गया, हम क्या करते हैं फायर इंजन को फोन करते, गवर्नमेंट को फोन करते, फायर इंजन को फोन करते, जाओ। वो क्या किया उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा मस्जिद में आए। मस्जिद में आए तो हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो नमाज पढ़ रहे थे। वो है सन हिजरी 9 में इस्लाम कबूल के सादी हैं। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उनके पास बोला तमीम आप जाकर ये आग बुझाओ। बोला वो अमीर मोमिनीन ये आग नहीं है, आग का चिंगारी का टुकड़ा है, मगर क्या हो जाएगा मैं बुझाएंगा तो लोग मुझे बहुत बड़ा आदमी समझ जाएंगे,
नहीं तमीम आप भी बुझाना है। और उमर रज़ियल्लाहु क्या किया, उनका पीछा किया। वो क्या किए, जैसा बकरी धक्का मारती है, जहाँ आग शुरू हुई थी वहां तक जाकर वो आग को पहुंचा। वो बोलते हैं, हजरत जी फरमाते हैं, अगर उमर रज़ियल्लाहु चाहते तो दजला नई नदी में पानी नहीं आ रहा था मिस्र में। और उमर रज़ियल्लाहु ने क्या किया, दजला नई नदी को खत डाला। खत डाल के बोला, अगर तेरे हुक्म से तो पानी होना तो हमको नहीं चाहिए, अल्लाह के हुक्म से होना तो तू चल बोलकर खत डाला। कैसा खत डाला? वो फरमाते हैं, जैसा हम एक काम वाले को, मैनेजर को हुक्म देते ये कर ऐसा बोलते हैं, वैसा वो दजला नदी को उमर रज़ियल्लाहु ने, हजरत अमर बिन आस वहाँ गवर्नर थे, उनके पास भी नहीं बोला, वो डायरेक्ट उस नदी में खत डाला। वो नदी चलना। अगर उमर रज़ियल्लाहु चाहते तो ये अफगान को भी वैसा ही हुक्म दे सकते थे, मगर क्या करते हैं, तमीम रज़ियल्लाहु मस्जिद को आते हैं, तमीम रज़ियल्लाहु बोलकर जाकर आग बुझाने का इंतजाम करते हैं। মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা में সব আল্লাহ তাআলা की मदद मुताज़ হইতেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতেন আর আল্লাহ তাআলা থেকে ওনার ফয়সালা করাইতেন। মানে যে একবার এরকম মদিনাতে অগ্নিগিরি থেকে আগুন বাহির হয়ে আসছে আর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে অগ্নিগিরি থেকে আগুন বাহির হয়ে আসছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদে আসলেন আর মসজিদে তামিমদারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন, উনি নতুন মুসলমান হয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তামিমদারিকে বললেন, হে তামিমদারি, তুমি আগুনকে অগ্নিগিরিতে পৌঁছায় দাও। হযরত তামিমদারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে আমিরুল মুমিনিন, এটা তো অগ্নিগিরি থেকে আসছে আর এটা যদি আমি পৌঁছায় দিই মানুষ আমাকে বুজুর্গ মনে করবে, ওরা আল্লাহ মনে করবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, না, তুমি এটাকে আগুনকে নিভাই দাও, অগ্নিগিরিতে পৌঁছায় দাও। হযরত তামিমদারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে এরকম বাহির হইলেন, ওরা আগুনের দিকে এরকম হাত দিয়ে এরকম ভাবে ধাওয়া করছে, বকরিকে এরকম বকরি পালকে ধাওয়া করে নিয়ে যায়। উনি আগুনকে দাঁড়াইতে অগ্নিগিরির মধ্যে ঢুকছে, এরপরে পাথরকে চাপাতে চলে আসে। ভাই দোস্ত বুজুর্গ হাদিস সাহাবা আজমাইনের ইয়াকিন ছিল যে আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলা ভরসা করে তামিমদারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আগুনকে এরকম ভাবে অগ্নিগিরিতে পৌঁছায় দিয়েছেন, আল্লাহ সাহায্য করছেন। বলতে ভাই দোস্ত বুজুর্গ হাদিস আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার জামানায় নীল নদের এরকম পানি শুকিয়ে গেছে আর ওমর রাদিয়াল্লাহু চিঠি লিখছে যে নীল নদের কথা আছে যে এরকম ভাবে সেখানে একজন সুন্দরী মেয়েকে উৎসর্গ করতে হয় আর পানি আসে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিঠি লিখলেন নীল নদের কাছে। মানুষ তো মানুষের কাছে চিঠি লাগে, মালিক গোলামকে এরকম ভাবে বলে তুমি এই কাজ করো, এই কাজ করো, এই কাজ করো। সে বলছে নীল নদের কি জ্ঞান আছে, আকল আছে, চোখ আছে, দিমাগ আছে কিনা? বলে এগুলো তো নীল নদের কিছুই নাই। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নীল নদকে চিঠি লেখে, নীল তুমি যদি নিজ ক্ষমতায় জারি হও তাহলে তোমার পানি মারা দরকার নাই, আর তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে জারি হও তাহলে চিঠি যাওয়ার সাথে সাথে এই জন্য তুমি জারি হয়ে যাও। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নীল নদের কাছে চিঠি লিখছেন, তাকে খেতাব করে উদ্দেশ্য করে বলছেন। এজন্য মহাতাম মেহমান বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা আসমানের ইয়াকিন ছিল যে আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন। তো সাহাবা যখন আল্লাহর উপর ইয়াকিন করে আমল করছেন তো আল্লাহ গায়বীভাবে সাহাবা থেকে সাহায্য করছেন। दाई जब कलीमे की दावत देता है उसके दिल में गैर का डर जाता है। सहाबा पहले डरते थे, उसके बाद सहाबा ऐसा हो गया तमाम मखलूक को सहाबा के ताबे हो गए। सहाबा इतना हो गया, हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबी है, वो जंगल से आ रहे हैं, वो शेर से बात कर रहे हैं, मैं सफीना हूँ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैंने रास्ता भटक गया, मेरे कुछ रास्ता बता बनकर शेर के पास बात करते हैं, अबू हारिस मैं सहाबी हूँ। हयातुस सहाबा में वाकया हज़रत जी लिखे। दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ईमान का मेहनत कर उनको अंदर इतना आ गया कि ये पूरा मखलूक है, अल्लाह के बगैर ये कुछ भी नफा नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि यकीन आ गया। वो सहाबी वो शेर के पास बात करे, वो शेर जाकर उनको रास्ता बताया। হ্যাঁ বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ সাহাবা में यकीन হয়ে গিয়েছিল যে দুনিয়ার মাখলুকে কিছু করতে পারে না, কর্নেরা জাত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ বলে সাহাবা আজমাইন এরকম ভাবে ওনারা প্রথমে আল্লাহ তাআলাকে ভয় পাইছেন, এবার আল্লাহ তাআলা ওনাদের ভয় মানুষের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। বলে যে মানুষ যখন দাওয়াত দেয় তো তাকে দায়ীকে সবাই ভয় পায়, দায়ী কোন হালাতে মুতাসির হয় না, প্রভাবিত হয় না, দায়ী কোন হালাতে প্রভাবিত হয় না, দায়ীকে দেখে মানুষ ভয় পায়। রাজা সাফিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘটনা বললেন। রাজা সাফিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহর রাসূলের এক সাহাবী।
এই সাবিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা চলতে চলতে পথ হারিয়ে গেছে। পথের মধ্যে বাঘের দেখা, তো বাঘের মধ্যে বাঘ আমি পথ হারিয়ে গেছি, আমার পথ করে দাও। তো বাঘে আর সাবিনা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাস্তা দেখায় এরকম ভাবে নিয়ে গেছে। তো বলে যে ভাই দোস্ত বুঝলো, দায়ী আল্লাহ তাআলাকে ভয় পায় আর দায়ীকে সমস্ত মাখলুক ভয় পায়। এমনকি বাঘ বলে আবুল হারেস বাঘ তো সে নবী, সেরকম মানুষ খায়, সেই বাঘ এরকম মানুষের রাস্তা এরকম দেখাই দিচ্ছে। বাঘ মানুষকে ভয় পাইতেছে কেন? যখন মানুষ আল্লাহ তাআলাকে ভয় পায় তো আল্লাহ তাআলা তার ভয় সমস্ত মাখলুকের ভিতরে দিয়ে দেয়। हम दावत की काम छोड़ देंगे, हमारे घर वाले हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह का दीन का काम नहीं करेंगे, हम कलीमा का दावत नहीं देंगे, हमारे दिल के अंदर मखलूक का डर आ जाएगा, मखलूक का यकीन आ जाएगा। हम दावत का काम करेंगे, हमारे अंदर मखलूक का डर जाएगा, मखलूक का यकीन जाएगा, अल्लाह का यकीन पैदा होगा। বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি যদি দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিই তাহলে আমার ঘরওয়ালা আমার কথা কবুল করবেন না, আমার এলাকাবাসী আমার কথা কবুল করবে না। বলে এরকম ভাবে আমার থেকে দিন ধরে সরে যাবে, আমার পরিবারের মধ্যে থেকে দিন ধরে এরকম সরে যাবে। আর যখন আমি এরকম দাওয়াত দিব, আমিও আল্লাহ তাআলাকে মানতে পারবো, আমার ঘরওয়ালাও আল্লাহ তাআলাকে মানতে পারবে, এরকম সমস্ত মানুষ এরকম ভাবে আমার কথা মানতে থাকবে, আমার ভিতরে দিন আসতে থাকবে, সমস্ত মানুষের মধ্যে দিন আসতে থাকবে। दावत के काम करने वाले साथी तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना है। तहज्जुद की नमाज इस काम का बहुत बड़ा मदद है। जितना हम दिन में काम करते हैं और दिन का काम जो है दावत के काम में मदद है। जब मक्का फतह हुआ, इमदाद छपकर थे, सभी मुशरिक पूरा छपकर थे, देखते थे कि सहाबा का इनफरादी इबादत मक्के में, पूरे सहाबा मक्के में इनफरादी इबादत करते हैं। वो इनफरादी इबादत की बरकत से सबका दिल बदल कर सबको अल्लाह हिदायत दे। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दाई जब दावत दिन में देता है, रात में उसमें तारीफ में अल्लाह से मांगना है। ये सहाबा का सुन्नत है। सहाबा एक रात तक तारीफ करना फर्ज था। বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, দায়ীর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া জরুরি, দায়ীর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া জরুরি। দায়ী তো এরকম ভাবে দিনে মানে নামাজে মেহনত করবে আর রাতে আল্লাহ তাআলার সামনে এরকম ভাবে রোনাদারি করবে, আল্লাহ তাআলার সামনে এরকম ভাবে কান্নাকাটি করবে। এজন্য দায়ীর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ খুবই জরুরি। এবং বলেন যে নামাজ ফরজ হওয়ার আগে সাহাবায়ে তাহাজ্জুদ নামাজকে এক বছর ফরজের মতো মনে করেই আদায় করছেন। जितना हम तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, काम करने वाले के अंदर क्या होगा? मैंने नहीं किया अल्लाह किया बोलकर तहज्जुद में अल्लाह से मांगना है। हमारे हजरत जी साहब रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर 1 घंटा 2 घंटा रोते थे, रो कर हिम्मत के साथ साथ में से दुआ मांगते थे। বলে ভাই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে দোয়া করা। হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়ে এবং দোয়া করতেন। বলে আমরা এবং তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বো, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব, আল্লাহ আমার থেকে হয় না, আপনার থেকে হয়, আল্লাহ আপনি তারা সবকিছু করেন। এরকম তাহাজ্জুদ নামাজের পরে লম্বা লম্বা দোয়া করব, নিজের জন্য সমস্ত উম্মতের জন্য লম্বা লম্বা এরকম আমরা দোয়া করব। सबब में क्या भी कुदरत नहीं है। दुनिया के जो भी चीजें हैं, दुकान है, चीजें हैं, सबब में उसमें कुदरत नहीं है। कुदरत अल्लाह के वादे में, अल्लाह के हुक्म में है। जब आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़कर अपनी हाजत को पेश करता है, अल्लाह अपनी कुदरत से मदद करते हैं। जब आदमी के अंदर सबब के अंदर यकीन आ जाता है, अल्लाह क्या करते हैं? सबब के हमारे अल्लाह कर देते हैं। বলে দুনিয়ার কোনো বস্তুর মধ্যে আল্লাহর কুদরত নাই। পেট, পানি, জমি জমা, অফিস, আদালত এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো কুদরত নাই। আল্লাহ তাআলার কুদরত হলো তার হুকুমের মধ্যে। আল্লাহ তাআলার কুদরত তার হুকুমের মধ্যে। মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে, নামাজ পড়বে, এরকম আল্লাহ তাআলার দিনের পরে চলবে আর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তো আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে তার জরুরতকে পুরা করবে। আল্লাহ তাআলা কুদরতি ভাবে তার জরুরতকে পুরা করবে। আর মানুষ যদি আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ না হয়, দুনিয়া চিজ ও আসবাবের পাবন্দ হয়, এগুলোকে সবক মনে করে, তো আল্লাহ তাআলা তার হাওলা করে দেবে যে দুনিয়া চিজ ও আসবাব এরপর হাওলা করে দেবে, তুমি কষ্ট করে এগুলো মেহনত করো, কামাই করো। हमारी हर जरूरत को लेकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर अल्लाह के खजाने से लेना है। नमाज अल्लाह के लेने का तरीका है। सहाबा क्या करते थे? एक सहाबी का गद्दा मर गया, वो सहाबी बोले तुम जाओ मैं पीछे आ रहा हूँ। वो बोले हम दोनों देख के चल जाएंगे। नहीं तुम मेरे पीछे आओ। नहीं बोले तुम जाओ। वो सहाबी जब तक चले गए, खत्म उनका सर नहीं दिशा, उसके बाद सहाबी 2 रकात पढ़कर दुआ करे, या अल्लाह ये गद्दा जो आखिरत में इसको जान देगा, तब ये फायदा नहीं आएगा, अभी मेरे को दे, मैं तेरे रास्ते में जाना है। जब मरा हुआ गद्दा अल्लाह जिंदा कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों,
जो मरा हुआ गद्दा जिंदा हो गया है, हमारी 2 रोटी अल्लाह नमाज बने देंगे क्या? हमारा यकीन क्या है? चीजों में, कारोबार में, फैक्ट्री में, चीजों में भरा हुआ है, उसमें हम उसके लिए क्या करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे देते हैं। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के जमाने में एक इमाम साहब आए, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह बोले, भाई अभी आप नमाज पढ़ो। बोले हजरत जी मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ, मेरा दिल पूरा बाजार में लगा हुआ है, अभी मेरे अंदर नमाज में तवज्जो नहीं आएगा, इसके लिए आप नमाज पढ़ो। মেহমান ভাই ভাই দস্ত বুজুর্গ আছেন, আমরা আমাদের জরুরতকে এরকম ভাবে মসজিদে নিয়ে যাব, এরকম আল্লাহ তাআলার সামনে নামাজ পড়ে পড়ে আমাদের জরুরতকে আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করব। নামাজের মাধ্যমে আমার জরুরতকে আল্লাহ তাআলার কাছে পুরা করে দেব। আর সাহাবা ইমাম নিজের জরুরতকে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পুরা করে নিতেন। নামাজ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতিটি খাজানা থেকে নেওয়ার বড় মাধ্যম। আল্লাহ তাআলার প্রতিটি খাজানা থেকে নেওয়ার বড় মাধ্যম হলো নামাজ। বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছেন, সাহাবারা যখন সফরে চলতেছেন, সফরে চলতে চলতে এক সাহাবীর গাধা এরকম মারা গেছে। তো সাহাবারা বলতেছেন যে আপনি আমাদের সাথে আসেন, আমাদের গাধার পিঠে চলেন, আপনাকে নিয়ে যাই। তো যার গাধা মারা গেছে সেই সাহাবী বলতেছে তোমরা চলতে থাকো, আমি আসতেছি। তো যখন তারা কিছুদূর আগে চলে গেছে, উনি নামাজে দাঁড়ায় গেছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন। তো আল্লাহ তাআলা ওই মরা গাধাকে আল্লাহ তাআলা বাঁচাই দিয়েছেন। উনি এভাবে দোয়া করছেন, আল্লাহ আপনি তো এই গাধাকে একদিন বাঁচাইবেন, আল্লাহ তখন বাঁচাইলে কোনো ফায়দা হবে না, এখন আপনি যদি বাঁচাই দেন তাহলে উপকার হবে, আপনি তখনও বাঁচাইতে পারেন, এখনো বাঁচাইতে পারেন, আল্লাহ আপনি একে জীবিত করে দেন। সাহাবা দোয়া করছে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করছে, সাহাবা জীবিত, গাধা জীবিত হয়ে গেছে। পরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবার নয় আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করছে, মরা গাধা জীবিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাআলা আমার রুটি রুজি এক বিঘে জায়গার খোরাকি আল্লাহ তাআলা নামাজের মধ্যে দোয়ার মধ্যে পুরা করতে পারে কি পারে না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশক পারে। যে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে দেওয়া। হয়তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ আজকে আমাদের ইয়াকিন হয়ে গেছে আসবাবের মধ্যে, চিজের মধ্যে, জমি জমা ক্ষেত খামার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে। এইজন্য আমরা ওইখানে সময় নেই, এইজন্য আমরা ওইখানে সময় নেই। ইলিয়াস রহমাতুল্লাহর কাছে একদম পেরেশান অবস্থায় আসছে, ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ তাকে বলছে তুমি নামাজ পড়ো, নামাজ পড়ে তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে চাও। তো বলছে আমি কেবল অফিসে আসলাম। বলে না, তুমি নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছে, নামাজ হলো আল্লাহ তাআলার কুদরতি খাজানা থেকে নেওয়ার বড় মাধ্যম। हम सीधा बाजार से आते ही तकबीर पढ़ते हैं, हमारा नमाज में बाजार आता है। हजरत जी फरमाते हैं जो साथी पहले मस्जिद के पहले आकर इत्मीनान से बैठो मस्जिद में, उसके बाद 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ो, उसके बाद सुन्नत नमाज पढ़ो, ताकि तुम्हारा दिल में बाजार का पूरा भी निकलना है, दुनिया का चीज का पूरा यकीन निकलना है। आप आते ही बाजार के साथ आते ही तकबीर पढ़ते हैं, पूरा बाजार शक्ल में नमाज है, अंदर में पूरा यकीन मखलूक का है। अब ये नमाज ये बोलते हैं नमाज के बाद या अल्लाह मुझे मदद कर, या अल्लाह ये नमाज बोलती है अल्लाह ये ने मुझे बर्बाद किया, आप ही से बर्बाद कर, वो नमाज उसको फेंक देती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज के पहले अज़ान के पहले माना है, दावत के मेहनत करने वाले बोले 2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेरा 2 रोटी, मेरे बीवी का 2 रोटी, मेरे बच्चे का 2 रोटी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु गए यहूदी के पास काम के लिए, बोले मेरे को काम दियो, और बोले 1 बगीच पानी को 1 खजूर, 5 बगीच पानी डाले, 5 खजूर दिया, मेरे अहलिया बच्चे को खाम वाले को। अभी वो यहूदी बोला अब डबल देता हूँ, 1 बगीच को दो। बोला मेरी जरूरत पूरी होगी, हम दिन का काम करने के लिए चल जाते बोले चले। दोस्तों बुजुर्गों, हम सुबह से लेके 8 बजे से तक रात के 8 तक, ट्रेन का टाइम 11 बजे है, हम 8 बजे जाके रेलवे स्टेशन में बैठ जाते हैं, रेल 11 बजे निकलती है, हम 8 बजे जाकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही हमारा मिसाल है। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में जितने भी मखलूक हैं अल्लाह अपनी कुदरत से पालते हैं, अल्लाह हमको असबाब देकर आजमाइश करते हैं। ये बंदे का यकीन असबाब का है, मेरा है, अमल से पलता है क्या, असबाब से पलता है क्या? हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह 2 तरफ से रिज़्क़ देते हैं, एक है असबाब के जरिए से, एक अमाल के जरिए से। नबियों का तरीका अमाल से लेने का, गैरों का तरीका असबाब से लेने का। गैरों को भी अल्लाह ही देते हैं, मुसलमानों को भी अल्लाह ही देते हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी नमाज बाजार वाली नमाज नहीं पढ़ना, हमारी नमाज सादा वाली नमाज पढ़ना।
এজন্য মেহমান মানেদের ভাই দোস্ত বুজুর্গ আজিজা হুজুর মাওলানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি কথা বলেন যে তোমরা আপনাদের মহল থেকে বাজার থেকে মসজিদে আসলে এসে এরকম ভাবে নামাজের নিয়ত করে না। হ্যাঁ, ধীরে স্থির ভাবে বসো, এরপরে তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ পড়ো, এরপরে সুন্নাত পড়ো, এরপরে ফরজ নামাজ পড়ো। আমি যখন বাজার থেকে মসজিদে আসলাম আর এসে নামাজের নিয়ত করলাম, তো সূরা পাঠ আমি নামাজি, কিন্তু আমার ভিতরের মধ্যে ওই হিসাব কিতাব বাজারের সমস্ত কিছু আমার ভিতরে চলে আসছে। এজন্য আমি যখন মসজিদে আসবো, আসে ধীরে স্থির ভাবে বসবো, আল্লাহ দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হবো, এরপর তাহিয়াতুল মসজিদ পড়বো, এরপরে আমি সুন্নাত নামাজ পড়বো, এরপরে আমি ফরজ পড়বো। এজন্য মেহমান বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নামাজের মধ্যে ধীরে স্থিরের সাথে ইতমিনানের সাথে এরকম নামাজ পড়া, ইতমিনানের সাথে নামাজ পড়া। মানে এরকম ভাবে দুনিয়ার কাই কারবার, দুনিয়ার জরুরত, এরকম ভাবে নামাজের মাধ্যমে এরকম ভাবে পুরা করার কোশিশ করা। দুনিয়ার মেহনত কম করা, আখিরাতের মেহনত বেশি করা। আর আলী কারামাল্লাহু আজহু উনি এরকম ভাবে কাজের জন্য গেছে এক ইহুদের বাড়িতে। তো সে কাজ করতেছে যে এক বালতি উঠাই দিলে 2টা খেজুর, আরেক বালতি উঠাই দিলে 2টা খেজুর। তো ওনারা 4 জন ছিলেন, 4 বালতি উঠাইলে 8টা খেজুর হয়ে যায়। ওনাদের রিজিকের জন্য আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট খাবার যথেষ্ট হয়ে যায়। ওনার যখন যতটুকু প্রয়োজন এতটুকু হয়ে গেছে, এরপরে বসে বলতেছে তুমি যদি এখন একবার এক বালতি উঠাও তাহলে ডবল তোমাকে দিব। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলে না, আমার যতটুকু প্রয়োজন এতটুকু আমার হয়ে গেছে, এখন আমি আল্লাহ তাআলা ইবাদতের মধ্যে পারে হয়ে গেলাম, এখন আমি দিনের মেহনতের জন্য পারে হয়ে গেলাম। তোমাদের ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছে, সাহাবা আজমাইন দুনিয়ার জন্য যতটুকু প্রয়োজন এতটুকু নিতেন, আর বাকি সময়টুকু দিনের জন্য এরকম ভাবে মেহনত করতেন। मैं अल्लाह का काम करूंगा, अल्लाह मेरी जरूरत पूरी करेंगे। रिजर्व के 4 काउंटर, हम समझते हैं सबक नहीं, रिजर्व के 4 काउंटर। पहला काउंटर नमाज, नमाज के जरिए से हमारी जरूरत को पूरी करना। दूसरा काउंटर तकवा, जो आदमी तकवे के साथ रहेगा अल्लाह उनको जहन से अल्लाह उनको इंतजाम करेंगे। तीसरा काउंटर इस्तिगफार। ये 3 काउंटर हम भूल जाते हैं, 3 काउंटर छोड़ देते हैं। सबक 4 काउंटर सबक है, इसमें तो पूरा लोग खड़े हैं, मौलवी भी है, गैर भी है, बोलता है 3 काउंटर खाली, इसमें आप लग रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साहबा जब भी जरूरत के लिए उठते थे, नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह अपने कुदरत से उनकी जरूरत को पूरा करते थे। এরপর বলতেছিলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আদিছো আল্লাহ তাআলার কুদরতি খাতাতে নামার জন্য মাধ্যম হলো 2টা। আল্লাহ তাআলার কুদরতি খাতা থেকে নামার মাধ্যম 2টা। একটা হলো আল্লাহর হুকুমকে পুরা করার মাধ্যমে নেওয়া যায়, আর একটা হলো দুনিয়ার চিজ ও আসবাবের পরে মেহনত করে এরকম ভাবে আল্লাহর কুদরতি খাতা থেকে নেওয়া যায়। তাহলে আমার মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, হুকুমের করে আল্লাহ তাআলার কুদরতি খাতা নেওয়া হলো এটা আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সিফাত, নবীদের সিফাত, মুমিনের কাজ, নবীদের কাজ। আর দুনিয়ার চিজ আসবাব থেকে নেওয়া এটা হলো মুশরিক কুফারদের কাজ। এরপর বলছেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ আদিছো, রিজিকের জন্য 4টা তরতিব, 4 নিয়মের দ্বারা মেহনত করে আল্লাহ আমাকে রিজিক দিবেন। একটা হলো নামাজের মাধ্যমে, নামাজ পড়লে আল্লাহর কাছে রিজিক নেওয়া। তাকওয়ার মাধ্যমে এরকম ভাবে রিজিক আল্লাহ তাআলা দান করেন। ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিজিক এরকম দান করেন। আর দুনিয়ার চিজ আসবাবের পর মেহনত করে আল্লাহ তাআলা রিজিক দান করেন। তো প্রথম 3টা হইল মুমিন মুত্তাকি পরহেজগারদের রিজিকের আসার মাধ্যম, আর চতুর্থটা হইল কাফির মুশরিকদের রিজিক হাসিল করার মাধ্যম। दोस्तों बुजुर्गों, हम ये नमाज सही तरीके से पढ़ने के लिए हमें इल्म चाहिए। साहबा पूछे इल्म कैसे आएगा, बोले इल्म तकवा किसके पास रहेगा, इल्म उनके पास आएगा। हमारा इल्म जो है दिमाग में है, इसके लिए हमारा ज़बान चलता है। साहबा का इल्म दिल में था, उनके आज़ा चलते। वो जमाने में साहबा का इल्म जो था, इल्म जब बचता था दावत और इबादत से बचता था। साहबा क्या करते थे, दावत देते थे, अमल करते थे। इल्म जब हमारे अंदर कब बचेगा, हम लोग नोटबुक में लिख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं दिन का बाद नोटबुक में नोट फरमाया जो आदमी पैसा देता है, कुछ भी पैसा खर्च लेता है, उसमें लिखना है, जरूरत पड़े तो उठा के देखना है। मगर इल्म जो हमारी जिंदगी में आने के लिए 2 रास्ते क्या है, एक दावत देना है और दूसरा अमल करना है। दावत देंगे, अमल करेंगे, हमारी जिंदगी में आएगा। মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য শর্ত হইল আল্লাহর ইলম হাসিল করা, দ্বীনের ইলম জ্ঞান হাসিল করা। হযরত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আজমাইনের ইলম কেমন ছিল? ওনাদের ইলম ছিল হলো দিলের ভিতরে।
আর এটা বাইরে তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে। এলেম কোথায় ছিল ভাই সাহাবাদের? দিলের ভিতরে ছিল। এটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে বাইরে হইতো। আর আমাদের এলেম আছে হলো দিমাগী, জবান থেকে বাইরে হয়ে যায়। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এলেমের কোনো আসর পাওয়া যায় না। বলে ভাই এলেম হাসিল হবে তো তাকওয়ার এলেম হাসিল হবে। এলেম কিসের মাধ্যমে হাসিল হবে ভাই? তাকওয়ার মাধ্যমে এলেম হাসিল হবে। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি যদি আজকে আমরা লিখে লিখে এলেম শিখতেছি, লিখে লিখে মুখস্থ করতেছি। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমি যদি কারোর কাছে কোনো টাকা পয়সা পাই আমি লিখে রাখি, আর এরকম তার কাছে দেখে দেখে তাকে দেখে দেখে এরকম চেয়ে চেয়ে নিই, বলে এরকম আমি এরকম মানুষই করি। তো এলেম এভাবে আমার জিন্দেগির মধ্যে আসবে না। এলেম আসার জন্য আমার এরকম ভাবে দাওয়াত দিতে হবে। সাহাবাত তাদের এলেমকে বাঁচাইছেন দাওয়াত দিয়ে দিয়ে, দাওয়াত দিয়ে দিয়ে তাদের এলেমকে শরীরের মধ্যে ঢুকাইছেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে এলেমকে এরকম ভাবে বাইর করছেন। তাহলে যদি আমার এলেমকে বাঁচাইতে হয়, বাঁকাইতে হয়, তাহলে আমার এরকম দাওয়াত দিতে হবে আর এরকম ভাবে তাকওয়াকে অবলম্বন করতে হবে। তাহলে হাকিকি এলেম আমি হাসিল করতে পারবো, আমার এলেমকে আমি বাঁচাইতে পারবো। दोस्तों बुजुर्गों, हर आदमी के पास दो कनेक्शन है। एक दिमाग से लेकर जबान का कनेक्शन, दिल से लेकर जबान का कनेक्शन। अब आदमी क्या करता है, हमारे अमीर साहब आते हैं मेरे घर को, अकबर भाई कहाँ है? अभी हम दिल से दिमाग से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। सुबह सुबह आदमी आ गया, ये आदमी के दूसरा काम नहीं बोलकर हम दिल बोलता है और दिमाग से क्या बोलते हैं, आइए मौला आइए अंदर आके बैठिए बोलता है। अब जब आदमी मरेगा, मरने के समय दिमाग का कनेक्शन का पृष्ठ फैक्टर देंगे, दिल में कलीमा रहेगा, वो जबान में आएगा, दिमाग का कलीमा इसको नुकसान देगा। বলতে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের দুইটা কানেকশন, দুইটা মাধ্যম। একটা হইলো যে ব্রেনের থেকে মুখে আসে আর দিলের থেকে মুখে আসে। একটা আমার মাথার থেকে মুখে আসে আর আমার দিলের থেকে মুখে আসে। বলে কোনো ব্যক্তি সকালে এরকম আমার কাছে আসছে, এরকম দাওয়াতের মেহনত নিয়ে, তো আমার দিনের মধ্যে বলতেছে এই লোকটা সময় পেল না, এখন ফজরের পরে এখন এসে ডাকতে, এখন আমি কাজের মধ্যে আছি, এখন এসে ডাকতে। এই কালিমাটা আমার দেহের ভিতরে আছে। আর ব্রেন থেকে বলছে মাশাআল্লাহ আপনার ভাই আসছেন, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আপনার দেখে আমার দিলটা খুশি হয়ে গেছে। আপনারা অনেকেই তো ছিলাম। তোমাদের ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, যখন ইন্তেকালের সময় আসবে, মৌতের সময় আসবে, তখন এই ব্রেনের তারকে কেটে দেওয়া হবে। আর এই দিলের মধ্যে যে কথা ছিল এটাই মুখ থেকে বাইর হবে। দিলের যে কালিমা ছিল, যেই কথা ছিল এটা আল্লাহ আপনার মুখ থেকে বাইর করবেন, ব্রেন থেকে বাইর হবে না। हमारे में पूछा जाएगा मन रब, ईमान का सवाल पूछेगा। पहले फरिश्ते पूछेंगे ईमान, मन रब का रब कौन है? वहाँ जबान नहीं, दिमाग का जबान नहीं बोलेगा, लेकिन वहाँ बात करेगा। दिल में कलीमा है, अल्लाह पालने वाले ही, अल्लाह ही पाले बोलेंगे, तब जबान आएगा। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा इल्म में अल्लाह का ध्यान पैदा होना। अब इस वक्त अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, हमारे नबी क्या करे, नबी हमें करने से कितना नेकी मिलेगा, ये ध्यान जानकर हम इल्म को अमल करना है। अब हमारा खबर में जो है वो फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, आपका रब कौन है? तब फरिश्ते के पास जबान कब निकलेगा? दिल में कलीमा रहेगा, मेरा रब अल्लाह बोल के निकलेगा। इधर दिमाग नहीं काम में बोलते हैं, खबर में इल्म नहीं चलेगा, यकीन नहीं चलेगा, यकीन सही जबान नहीं निकलेगा। সেদিন ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, কবরের মধ্যে এরকম ভাবে প্রশ্ন করবে, তোমার রব, তোমার পালনেওয়ালা কে ছিল? তোমার পালনেওয়ালা কে? তো আমার দিলের ভিতরে যেটা আছে ওইটা আমার মুখ থেকে বাইর হবে। সেদিন আমার দিমাগের মধ্যে যেটা আছে এটা বাইর হবে না। দিলের মধ্যে যেটা আছে, দিলের মধ্যে যে ইয়াকিন আছে, যে বিশ্বাস আছে, এটাই আমার জবান থেকে বাইর হবে। আর দিমাগের মধ্যে যেটা আছে ওইটা কবরের মধ্যে বাইর হবে না। এজন্য বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, দিলের ইয়াকিন এইটা হলো আসল, ব্রেনে যেটা আসছে এটা আসল না। এবার মেহমান বলছেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, আমাদের ইলমের সাথে আমাদের আল্লাহ তাআলা ধ্যান খেয়াল এটা এরকমভাবে পুরা করা, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় পুরা করা, ধ্যানের সাথে, খেয়ালের সাথে, গাফলাতের সাথে না। जो इल्म, एक बात बोलता हूँ गौर से सुनो, जो इल्म अल्लाह हमको दिया है वो ध्यान में है, अगर अमल नहीं करेंगे वो इल्म खुद ब खुद दिल से निकल जाएगा।
तो इल्म हम जानते नहीं, हमको मालूम है, उसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे, वो इल्म हमारा खुद बहुत दिल से गुजर जाएगा। বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ যে এলেম আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন, ওই এলেমের উপর যদি আমি আমল না করি তাহলে এলেম আপনা আপনি নিজে নিজে আমার দেহ থেকে বাইরে হয়ে যাবে। किना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिक्र कर 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 अल्लाह का ध्यान पैदा करना है। मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं? जब आदमी अल्लाह का ध्यान आ जाता है, आदमी गुनाह से बचता है। आदमी के अंदर अल्लाह का ध्यान आता, बोले अल्लाह को याद रखो, आप अल्लाह को जब याद रखेंगे अल्लाह हमको गुनाह से बचाएंगे। जितना हम अल्लाह का याद रखेंगे, सुबह शाम तस्बीह जिक्र नहीं है, 24 घंटे अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं हर काम करता हूँ अल्लाह मुझे देख रहे हैं बोलकर मेरे अंदर अल्लाह का ध्यान आ रहा है, इसका जिक्र है। বলে ভাই দোস্ত বুজুর্গ বেশি বেশি জিকির করে আল্লাহ তাআলা ধ্যান খেয়াল আমার অন্তরে এরকম পয়দা করব। যত বেশি আমার ভিতরে আল্লাহ তাআলা ধ্যান পয়দা হবে তত বেশি আমি আল্লাহ তাআলা নাফরমানি থেকে বাঁচতে পারবো, গুনাহের কাছ থেকে বাঁচতে পারবো। এটা জিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাআলা ধ্যান পয়দা হয়। আর যত বেশি আল্লাহ তাআলা ধ্যান আমার অন্তরের ভিতরে আসবে, আল্লাহ তাআলা নাফরমানি থেকে আমি আমাকে বাঁচাইতে পারবো। আল্লাহ তাআলা নাফরমানি থেকে আমি আমাকে বাঁচাইতে পারবো যত বেশি ধ্যান আমার ভিতরে, জিকির আমার ভিতরে আসবে। মেহমান বলেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, শুধু সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এগুলি জিকির না, আমি যতই ইবাদত করব সমস্ত ইবাদতগুলি আল্লাহর ধ্যানে, আল্লাহ দেখতেছেন, আল্লাহ শুনতেছেন, এই ধ্যানের সাথে আমি সব ইবাদত করব। এটা হলো জিকিরের মাকসাদ। इसका नाम तस्बीह है। तस्बीह ढकल लेगा, इससे ध्यान नहीं आएगा। अल्लाह का ध्यान के साथ जिक्र करना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो आदमी गफलत से जिक्र करेगा अल्लाह उसमें सुस्ती पैदा करेंगे। बड़े भाई दोस्तों बुजुर्ग आजो যে তসবিহ দেখালেন, যে তসবিহ দিয়ে সুবহান আলহামদুলিল্লাহ পড়া, এটা জিকির না। জিকির হইতেছে আল্লাহ তাআলার ধ্যানের সাথে এরকম জিকির করা। ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, যে ব্যক্তি গাফলাতের সাথে এরকম ভাবে জিকির করে, ধ্যান ছাড়া জিকির করে, সে তো আল্লাহ তাআলা থেকে আরো দূরে চলে যায়। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दस्तरखान दिए हैं, मैं थोड़ा खत्म करता हूँ। 2 दस्तरखान दिए हैं, एक रूह है, एक जिस्म है। जिस्म के लिए हम खाना खाते हैं, रूह के लिए 3 काम करना है। एक है दावत देना है, दूसरा कुरान की तिलावत करना है, तीसरा जिक्र करना है। ये 3 काम करेंगे, रूह के अंदर ताकत आएगा। हम सुबह से लेकर शाम तक बाजार में रहते हैं, हमारा जिस्म भी मैला होता है, हमारा रूह भी मैला होता है। हमारा रूह ताज़ा होने के लिए हम क्या करना है? जब भी हम घर के बाद जाएंगे शाम में, ईशा के बाद क्या करना है? मगरिब के बाद वुजू कर आंख को मूछकर ध्यान के साथ अल्लाह का 3 तस्बीहात पूरा करना है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी ज्यादा पढ़ना है। हमारे बड़े फरमाते हैं, तस्बीहात को चलते चलते नहीं करना, तस्बीहात को बैठ के करना। अल्लाह 24 घंटे दिया है, आधा घंटा निकाल कर अल्लाह का ध्यान लाना। अल्लाह का ध्यान दिन में आएगा, आदमी गुनाह से बचेगा। रोजाना 1 पारा कुरान पढ़ना, रोजाना 1 पारा कुरान पढ़ेंगे, ये कुरान हमको बहुत बरकत देगा, बहुत ताकत देगा। এর মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের দুইটা যে একটা রূহ আর একটা হলো শরীর। আমাদের শরীরটা দুইটা জিনিস দ্বারা গঠিত। একটা হলো মাটির জিনিস শরীর, এটা মাটির খাবার খেলে ভালো থাকে। আর রূহ এটা ভালো থাকে 3 জিনিসের দ্বারায়, দাওয়াতের দ্বারায়, কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারায়, জিকিরের দ্বারায়। এই 3 জিনিসের দ্বারা দাওয়াত, জিকির, কোরআন তেলাওয়াত, এর দ্বারা রূহ এরকম ভাবে তাজা হয়। এই জন্য মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, জিকির খুব ধ্যানের সাথে করা। আমি এরকম ভাবে বাজারে আসি, অফিসে আসি, দুনিয়ার কাজ কারবারে আসি, সেখান থেকে যখন বাড়িতে আসতেছি তো কেমন যেন আমি ময়লা অবস্থায় ঘরেতে এরকম প্রবেশ করলাম। তো ঘরেতে প্রবেশ করে এরকম ভাবে ধ্যানের সাথে এরকম জিকির করা। যদি আমি ধ্যানের সাথে জিকির করি তাহলে আমার ভিতরে যে ময়লা আবর্জনা, আমার মধ্যে যে সুস্তি অলসতা আছে, এগুলি আল্লাহ তাআলা দূর করে দেবে। মেহমান বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, গাফলতের সাথে তাসবিহ আদায় না করা, হাঁটতে চলতে তাসবিহ এরকম আদায় না করা। আল্লাহ তাআলা আমাকে কত সময় 24 ঘন্টা সময় আল্লাহ তাআলা দান করছেন। এই 24 ঘন্টার মধ্যে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা সময় আমি আল্লাহ তাআলার জিকিরের জন্য এরকম ভাবে দিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তাআলার জিকিরের জন্য এরকম ভাবে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা এরকম দিয়ে দেওয়া। মেহমান বলেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ, রোজানা প্রতিদিন 1 পারা কমাস কম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা। रोजाना कम से कम 1 पारा कुरान शरीफ देखे तिलावत करा। तो कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह हमको मालदार बनाएंगे। हम लोग कॉलेज में बच्चा को जमाते हैं, पढ़ेंगे पैसे के लिए। नबी साहब फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है उनमें वो गनी हो जाएंगे।
और एक बहुत जरूरी बात है, ये गौर से सुनो, हजरत जी की बात है, हमारा रूह है ना, वो पिंजरे के अंदर है, जैसा परिंदा पिंजरे के अंदर होता है। ये बात बहुत गहराई बात सुनो, जैसा परिंदा पिंजरे के अंदर रहता है, उसको खाना नहीं डालेंगे वो तड़पता है, अगर खोलने लगा तो उड़ जाता है। वैसा हम दिन में जिक्र नहीं करेंगे, आदमी खुदकुशी कर लेता है, आदमी के अंदर रूह में, आदमी के अंदर जिक्र नहीं रहता है, आदमी के अंदर कुरान तिलावत नहीं रहता है, आदमी के अंदर अल्लाह का बात नहीं रहता है, ये दिल तड़पता है। जैसा पिंजरे के अंदर से वो परिंदा तड़पता है उड़ने के लिए, वैसा ही उसके लिए मिसाल फरमाया, जब आदमी जिक्र करेगा वो रूह को खाना जाएगा, जब आदमी जिक्र नहीं करेगा, कुरान का तिलावत नहीं करेगा, उसको खाना नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो खोल सब उड़ जाएगा। जब आदमी जिक्र नहीं करता है, दुकान में काम करता है, जिसम में ताकत आता है, आदमी मारने जाता है। जब आदमी जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, आदमी के अंदर आजीजी पैदा होती है, उसके अंदर नरमी पैदा होती है। तब जब हम जिक्र करेंगे अल्लाह इनको आदर करते हैं। मेहमान बंधु भाई दोस्तों बुजुर्ग, आज আমাদের সন্তানদেরকে আমরা মেহমান বন্ধু ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আজ আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ইংরেজি পড়াই, হ্যাঁ, অন্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতেছি, কি জন্য? এই জন্য সে মালদার হয়ে যাবে, হ্যাঁ, অনেক টাকা পয়সা কামাই করবে। এবারে আমি যদি কোরআন শরীফ পড়াই, আমার সন্তান যদি কোরআন শরীফ পড়ে, তো কোরআন শরীফ পড়াতে সে ধনী হয়ে যাবে, আল্লাহ তাকে ধনী বানাই দিবে। ওনারা সাহেবের কথা বলেন যে তোমার বাচ্চাকে কোরআন শরীফ হাদিসের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ তাআলা কোরআন পড়াটাকে ধনী বানায় দেয়, ধনী বানাতে বেনিয়াল বানায় দেয়। এটা ধনী হওয়া নিয়ে থাকলে সন্তানকে কোরআন পড়ায়, নিজে কোরআন পড়ি, তাহলে ধনী হয়ে যাবো। আরেকটা বলছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, খুব আহাম কথা, জরুরি কথা, হযরত সাসাত্তা বলেন, হযরত মাওলানা সাহেবের কথা বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, লকডাউনের আগে উনি এই কথা বলতেছিলেন, জিকির কত উপকারী জিনিস। হ্যাঁ, বলে জিকির করা আর না করা উদাহরণ কেমন? পাখি এরকম ভাবে খাঁচার মধ্যে মানুষ আটকায় রাখে পাখিকে, তো পাখিকে যখন খাবার দেয় পিনার থাকে, আর খাবার না দিলে পাখি ওই খাঁচার মধ্যে ছটফট করতে থাকে, তুমি ফাঁক তালাশ করে কোন ফাঁক দেশে বাইরে হয়ে যাবে, একটু ফাঁক পালে সে উড়ে চলে যায়। তো যে মানুষের দিলের ভিতরে জিকির আছে, সেই মানুষটা ইত্মিনান, কোরআন পড়ে, জিকির করে, দোয়া করে, হ্যাঁ, তো সেই মানুষের দিলে ইত্মিনান থাকে। আর যখন সে কোরআন পড়ে না, জিকির করে না, এরকম ভাবে গাফলতের সাথে চলে, তো তার দিলের মধ্যে এরকম ছটফটানি শুরু হয়ে যায়, সে খোঁজকাশি করে, অর্থাৎ নিজে আত্মহত্যা করে। কি করে? আত্মহত্যা করে। বলে কিভাবে আত্মহত্যা করে? সে যখন জিকির করে না, আর তার দিলের মধ্যে গাফলাতি, আর জিকির না করে তাহলে আনানিয়া, দামিত্ব, মালের মালিক হওয়ার কারণে মালের গরম, এলেমের মালিক হওয়ার কারণে এলেমের গরম, পদের মালিক হওয়ার কারণে পদের গরম, হয়তো নয়তো অল্প অপরাধে একদিকে থাবা করলো, কাউকে কতল করে ফেললো, কিন্তু নিজেই দেখা করে সে শেষ হয়ে গেল। এবারে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যখন মানুষের দিলের ভিতরে জিকির থাকে না, তো ছটফট করতে থাকে, সে এরকম ভাবে নাফরমানি কাজ করে নিজেকে নিজে শেষ করে দেয়। আর যখন দিলের মধ্যে জিকির থাকে, তো আল্লাহ তাআলা ওই পাখির মধ্যে যে খাঁচার মধ্যে খাবার দিলে ইত্মিনান থাকে, সেরকম ইত্মিনান থাকে। तो टीचर साहब तो फरमाते हैं, ताबीज के टाइम पे कुरान पढ़ो, उसमें अल्लाह के करीब हो जाएंगे, और मसलूम दुआ का पाबंदी करो, मसलूम दुआ में करामत है। अब साथी हमारे जमात में जितने साथी मसलूम दुआ नहीं चीते हैं, हजरत जी बहुत फिक्र से बोलते हैं कि मसलूम दुआ साथी छोड़ दिए। अब मसलूम दुआ साथी लोगों के पास जाके दुआ करो करते हैं, हमारे पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देकर क्या करें, मसलूम दुआ उठा के नहीं पढ़ते। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर साथी में मसलूम दुआ भी पढ़ना है, और ताजिद के टाइम पर कुरान पढ़ने से अल्लाह के करीब होने का। हज़रत जी फरमाते हैं, भाई तमाम अज़कार में मैं तलाश किया, अल्लाह के करीब होने का एक ही मकसद क्या है, ताजिद के टाइम पर सुबह साजत के लिए कुरान देखकर पढ़ने से। এদিন বলেন যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সমস্ত সাথী এটা নিয়ত করা যে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার পরে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়লে নূর পয়দা হয়, কোরআন শরীফ পড়ার দ্বারা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করা যায়, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করা যায় তাহাজ্জুদ নামাজের পরে কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা। আর ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছেন যে আমি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের অনেক জিনিস তালাশ করছি, তার থেকে সবথেকে বেশি আল্লাহ নৈকট্য লাভ করছি আমি শেষ রাত্রে কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা। শেষ রাত্রে কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার অধিক নৈকট্য অর্জন করছি।
और वो जिक्र भी हुकूमत जो ध्यान के साथ करना। कुरान की तिलावत को बहुत लाजिम से करना है और मसनून दुआ और मसनून दुआ रहते हैं। बड़े भाई मसनून दुआ में बहुत बड़ा किरामती है, बहुत बड़ा बुजुर्ग আছে मसনूন দোয়া করতে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসনূন দোয়া আমাদেরকে শিখাই দিয়ে গেছে। বলতে ভাই দোস্ত, আজকে আমরা দোয়ার জন্য মানুষের কাছে যাই যে আমাদের দোয়া করেন, আমাদের দোয়া করেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবরের দোয়া, শান্তির দোয়া, বিভিন্ন হালাতের দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখাই দিয়ে গেছে। যখন আমরা এই দোয়াগুলোর ইহতিমাম করব তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে খায়া বরকত দান করবেন। दोस्तों बुजुर्गों, खिदमत का जज्बा हमारे अंदर कम हो गया है। साहबा में तो खिदमत का जज्बा मालूम होता था। साथी के अंदर नजदीकी आने के लिए 3 काम करना है। पहले सलाम को ज्यादा करना है। हमको 2 तक का वैल्यू मालूम है, सलाम का वैल्यू मालूम नहीं है। सलाम ज्यादा खिदमत का जज्बा कम हो गया है। साहबा के पास खिदमत का जज्बा था। मदीने में जितना इस्लाम फैला है वो तलवार से नहीं फैला, अखलाक से फैला है। এদের ভাই মেহমান বলছে আমাদের মধ্যে খেদমতের জজ্বা আনতে হবে, খেদমত করতে হবে। আমাদের খেদমতের দ্বারাই তাওয়াজু হয়, বিনয় পয়দা হয়। বলে এরকম ভাবে দুনিয়ার মধ্যে যে ইসলাম ছড়াইছে এটা তাওয়াজুর দ্বারাই, খেদমতের দ্বারা, এরকম আখলাকের দ্বারা এরকম ভাবে ছড়াইছে। तो पता नहीं सलाम को कीमत मालूम नहीं तो বলে দোস্ত ভাই দোস্ত বুজুর্গ আজিজ, আজকে আমাদের সালামের মূল্য এটা আমরা বুঝতেছি না, কিন্তু 2 টাকার মূল্য আমরা বুঝি। সালামের কদর নাই, যে 2 টাকার কি মূল্য এটা আমরা বুঝি। देखो भाई, ज्यादा सलाम करना है, ज्यादा खिदमत करना है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रात में गश्त करते हैं, एक औरत एक बच्चा रो रहा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछे बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले बच्चे भूख से रो रहे हैं। ये बर्तन में क्या बोला पानी है, ये क्यों रखा है? बोले बच्चा दिन में याद कर कर सो जाएगा, इसके लिए देखिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा गए, बैतुल माल से आटा उठाया और घी उठाया, गुड़ उठाकर थैली में डालकर लेकर बाहर आए। हजरत असलम रज़ियल्लाहु अन्हु बोले अमीरुल मोमिनीन, ये थैली मेरे पास जो मैं लेके आता हूँ। उमर ने फरमाया क़यामत में मेरा बोझ आप उठाओगे क्या? बोलकर वो खुद लेकर आए, लेकर आकर चूल्हा सिलगाकर डाली में से धुआं आ रहा है। उसके बाद वो हलवा बनाए, हलवा बनाकर वो बच्चे को वो औरत के पास दिया। देकर दूर जाकर बैठकर वो बच्चे रोए से भी सुस्त ही, वो बच्चे खाने का भी सुस्त ही। ये है उमर मोमिन आमिर देवानी के अंदर खिदमत का जज्बा। हमारा अंदर कितना खिदमत है? এদের মানে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আমাদের খেদমতের জজ্বা এরকম করা, বেশি বেশি খেদমত করা, খেদমতের জন্য নিজেকে এরকমভাবে পেশ করা। আমির মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু কেমন খেদমত করছেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিয়ে চলতেছে, তো দেখেন যে বাচ্চা কাঁদতেছে। তো জিজ্ঞাসা করছে বাচ্চা কেন কান্নাকাটি করে? বলে খোদার যন্ত্রণায় সে এরকম কান্নাকাটি করে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে আচ্ছা তার চুলোয় দেগের মধ্যে কি রাখতেছো? বলছে এরকম ভাবে আগুনের করে হাড়ি দিয়ে রাখছি, আর মধ্যে পানি আছে, কোনো খাবার নাই, বাচ্চাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগুলো করতেছে। এরকম ভাবে ফিরে আসলেন, এরকম নিজেই আটার বস্তা কাঁধে নিলেন এবং কিছু চর্বি বিধি নিলেন, নিয়ে উনি রওনা দিচ্ছেন। বলতেছেন আমি মুমিন এটা আমার কাছে দেন, আমি এটা নিয়ে যাই। কি বললেন যে আমাদের ময়দানে তুমি কি আমার বোঝা বহন করবা? কি আমাদের ময়দানে কেউ তোমার বোঝা বহন করবে না। নিজেই এরকম ভাবে পিঠে করে নিয়ে গেলেন, ওইখানে চুলো জ্বালাইলেন, এরকম ভাবে রুটি বানাইলেন, সালন বানাইলেন। এরপরে তাদেরকে খাইতে দিয়ে দূরে বসছেন। করতেছেন তো দোয়া গায়ে লাগছে, গায়ে বাইরে হতেছে, দাঁড়িয়ে বাইরে হতেছে। এরপরে দূরে বসছেন। আপনি এখানে বসলেন? আমি তো প্রথমে তাদেরকে কান্না অবস্থায় দেখছি, এখন মন চাই যে তারা হাসুক, এই অবস্থা আমি দেখি। তো তারা যখন খানা খাইতেছে তো তাদের আগের প্রত্যেকে ভুলে গেছে, বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে, হাসি তামাশা করতেছে। উনি এরকম ভাবে খেদমত করছেন। এদের ভাই দোস্ত বুজুর্গ আমাদের খেদমত করা দরকার কিনা বলেন? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक साहबी आए थे, बोले अब तो हम डॉलर बड़े हैं, आप ये मुल्क में डॉलर जमा है, अब तैयार हो जाओ, मैं खत्ती के रखता हूँ, अब जाके तैयार हो जाओ। वो साहबी वो जाके तैयार हो रहा है, आने के वक्त
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के पास छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे, बच्चे बहुत खेल रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु को देखकर वो सहाबी ताज्जुब हो गया, अमीरुल मोमिनीन आप इतने बड़े सहाबी, आपके पास छोटे-छोटे बच्चे से खेलते हैं, आपको उमर ने पूछा आप कैसा? मैं जब अपने घर में जाऊंगा मेरे को देखकर बच्चे दूर-दूर चल जाएंगे, कोई मेरा खरीदने आएगा, मेरे को देखकर बच्चे डरेंगे। उमर ने खत फाड़ दिया, बोला बच्चों के ऊपर नहीं रहम करेंगे तो उम्मत के ऊपर कैसे रहम करेंगे, बोलकर खत फाड़ दिया। জামানায় উনি একজনকে এক দেশের গভর্নরের জন্য নির্দেশ করলেন যে তুমি ওই দেশের গভর্নর হওয়া, ওই দেশে তোমার যাইতে হবে। তো সে আমির মুমিন আদেশ করছে, উনি তৈরি হওয়ার জন্য বাসায় গেছে, বাসা থেকে তৈরি হয়ে আসছেন, এসে দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো সামনে বাচ্চারা আছে আর উনি বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতেছেন, হাসি তামাশা করতেছেন। তো উনি দেখে ওনার এটা একটু খারাপ লাগছে, বলছে আমির মুমিনিন আপনি বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করতেছেন, বাচ্চাদের সাথে আত্মদাসা করতেছেন। হয়তো মনে বলেন যে তুমি তো এগুলি, তুমি কেমন বাচ্চাদের সাথে চলাফেরা করো, তোমার ব্যবহার কেমন বাচ্চাদের সাথে? সে বলতেছে আমার তো অবস্থা এরকম, আমি যখন বাড়িতে যাই আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চারা যখন আমাকে দেখে দূরে দূরে সরে যায়, হে আব্বা আসছে, হ্যাঁ তারা আমাদের দূরে চলে যায়, রাত আমার কাছে আসে না। আর আপনার হয়তো বাচ্চারা এই করতেছে, তার কাছে চিঠি দিয়েছে, হ্যাঁ চিঠিটা নিয়ে উনি ছিঁড়ে ফেলছে, বলছে তুমি বাচ্চাদের সাথে দয়া করো না, তুমি কিভাবে মানুষের উপর দয়া করবা? दोस्तों बुजुर्गो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए थे, नहीं वो बादशाह थे, शहजादा हजरत वालिद इब्न हुजैर। वो आकर बोले या रसूलल्लाह मैं दीन सीखने के लिए आया हूं, मुझे दीन सिखा दीजिए। बहुत मालदार थे, शहजादा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अमीर मौला रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, वो गरीब सहाबी थे, पुराने सहाबी थे। मेरे हजरत जी फरमाते हैं हम जमात में जाएंगे, नए नए साथी के साथ जाना है, नए नए साथी के साथ जाएंगे, साथी को दीन सिखाएंगे, उनका तरबियत होएगा, इनका तरबियत होएगा, पुराने साहबी को तरबियत होगा। अब वालिद इब्न हुजैर आगे नए साहबी थे, वो शहजादे थे, वो दीन सीखने के लिए गए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमीर मौला देखो इनको खिदमत भी करना है, इनको दीन भी सिखाना है। अब वो बादशाह ही वो घोड़े पे जा रहे हैं, अमीर मौला अगर वो पाँव में चप्पल भी नहीं है, वो बोल रहे हैं बादशाह आपका चप्पल थोड़ा दो, धूप बहुत है, बालू गर्म है, थोड़ा चल लेता हूँ। उन्होंने फरमाया मैं बादशाह हूँ, आप साथी हैं, मेरे चप्पल पहने तो लोग क्या बोलेंगे। फिर थोड़ी देर में फिर फरमाया अमीर मौला ने फरमाते आपके पीछे में बैठ जाता हूँ, मेरे को धूप बहुत गर्मी लग रही है। बोले मैं बादशाह हूँ, अब साथी घोड़े के पीछे मेरे पीछे बैठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ही बोले। थोड़े दिन के बाद ये माशाल्लाह ये साथ तरक्की हो गए, ये क्या हो गया इनका तरक्की अच्छा बहुत बढ़ गया। थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, अमीर मौला खलीफा बन गए। तब वालिद इब्न हुजैर अंदर आए, आकर पूछा ए वालिद इब्न हुजैर अमीर मुमिन अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए आपका घोड़ा बेहतर है, मेरा तख्त बेहतर है। उसने आपका घोड़ा उस दिन तुम बोले ना आपका घोड़ा बेहतर है, अब मेरा अब ये है कि क्या हो गया, ये अमीर मुमिन बन गए, वो सहाबी बन गए, वो तरतीब में आ गए, ये तरक्की हो गई। अमीर आप पूछते आपका घोड़ा बेहतर है, मेरा तख्त बेहतर है, आपका जूता बेहतर है, मेरा मक्कल बेहतर है। अमीर मुमिन मुझे माफ करो, मैं मालूम नहीं था, मैं नया साथी था, अभी मेरे को याद आता, मुझे माफ करो। साथियों में हम अल्लाह के रास्ते में जब जा रहे हैं, नए नए साथी को लेकर जाना है, उनका तरबियत होता है, हमारा तरजीह होता है। মেহমান বানাতে ব্যস্ত বুজুর্গ আছে, আমরা যখন জামাতে যাব তো নতুন নতুন সাথী এরকম নিয়ে যাব, তো কি হবে বলে এরকম ভাবে তার তরবিয়ত হবে, আমার তারাক্কি হবে। বলে হযরত ওয়াইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বড় মালদারের সন্তান ছিলেন। তো ওয়াইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর রাসূলের কাছে আসছেন, আসলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে দিন শিখান। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিন শেখানোর জন্য পুরাতন সাহাবী হযরত আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে দিলেন আর বললেন হে আমির মুআবিয়া তুমি একে দিন শেখাও। তো উনি আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে চলতেছেন, মরুভূমির পথ দিয়ে যাইতেছেন, তো প্রচন্ড রৌদ্র। তো আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন হে ওয়ালিদ হাজার প্রচন্ড গরমের মধ্যে বালিতে চলা যাইতেছে না, তো তোমার জুতা কেন দাও, আমি একে বাইরে দিলে তুমি তো ঘোড়া পিঠে আসছো।
তো বলছে আমি হলাম বাদশাহ, তুমি হলে প্রজা, তো এটা কেমন করে হয়? এবার সামনে চলতে বলে দেখো আমার তো চলতে কষ্ট হয়ে গেছে, তোমার পিছনে একটু বসায় নাও। তো বলতেছে আমি হলাম বাদশাহ, তুমি আমার পিছনে কেমন ভাবে বসো। তো এইভাবে সারা রাস্তা অতিক্রম করছে। অতিক্রম করার পরে ওটা গন্তব্যে পৌঁছাইছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া নওয়ালুহু আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে এরকম ভাবে খিলাফত দান করছেন। ওই যখন খলিফা হয়েছে তো বাইরে হাজর তখন আসছে, এসে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে আমির মুমিনিন, ভিতরে ঢোকার অনুমতি হবে কিনা। তো অনুমতি দান করছে, ভিতরে ঢুকছে। তো হযরত আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা তখন ওয়াইল হাজরকে বলছে, হে আলম হাজর, তোমার জুতা দামি না আমার টাকার দামি, তোমার ঘোড়া দামি না আমার এই পথ দামি, আমার এই তখ্ত দামি। তখন ওয়াইল হাজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছে, আমির মুমিনিন আমার ভুল হয়ে গেছে, আপনি আমাকে মাফ করে দেন। তো বলছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যখন আমরা নতুন সাথীদেরকে নিয়ে সফরে যাব তো নতুন সাথীর এরকম ভাবে তরবিয়ত হবে। বলে ওয়াইল হাজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা পরে উনি বুঝতে পারছেন যে এটা আমার ভুল হয়ে গেছে। তো উনি পরে তরবিয়ত হয়ে গেছে, পরে উনি এগুলো সব মেনে নিছে। আর বলে পুরাতন সাথী যে ছিল আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ তাআলা ওনাকে তারাক্কি দিতে দিতে বলে এরকম খলিফা বানাই দিয়েছেন। हम भी काम के साथी का बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह हमको भी तरक्की करेंगे, साथियों भी तरक्की होंगे। साथी अगर तरक्की को होएगा हमको अल्लाह तरक्की करेंगे। ये सब हमारा जिंदगी माने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में जाना है। 5 महीने सारी दुनिया के एक दुनिया में जाकर अल्लाह का कलीमा बुलंद करना है, अल्लाह का बात को बढ़ाना है, अल्लाह की कुदरत को बोलना है। हमारे इस मकसद के लिए हम दुनिया में अल्लाह भेजा। दुनिया तो मुकद्दर में तय हो जाएगा। अब कितना भी मेहनत करो, घर में रहकर मेहनत करो, दुकान में रहकर मेहनत करो, जो दुनिया तकदीर में अल्लाह वो तय कर देंगे। हम दीन को लेकर फिरेंगे, अल्लाह का कलीमा लेकर फिरेंगे। जो बरकत अल्लाह सहाबा को दिया, जो ताबीर को अल्लाह बरकत दिया, अल्लाह बरकत वो भी देंगे। इसके लिए इंशाअल्लाह इरादा करो, हर साथी 5 महीने के काम दे इंशाअल्लाह। এজন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ যে আমরা যখন জামাতের মধ্যে তো নতুন পুরাতন সাথী এরকম চলবো, তো নতুন সাথীদের এরকম ভাবে তরবিয়ত হবে, নতুন সাথীদের এরকম ভাবে আমলের লাইনে এরকম তারাক্কি হতে থাকবে। এজন্য মেহমান বলে যে ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, এই সমস্ত গুণ আসার জন্য আমার এরকম আল্লাহর রাস্তায় এরকম বাইরে হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বাইরে কুরবানি দিয়ে দাওয়াতে মেহনত করে করে আমার ভিতরে এই সমস্ত গুণগুলি আনা। এর মেহমান বলছেন ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, এজন্য আমরা খুশি খুশি এরকম নিয়ত করে নাম লেখাই যে আল্লাহর রাস্তার জন্য, বাহার মলিকের জন্য, 5 মাসের জন্য কার কার এরকম নিয়ত আছে, আমরা এরকম নাম লেখাই, নিজেকে নিজে তশকিল করে তৈরি হয়। সেজন্য বলি ভাই ইনশাআল্লাহ, এজন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ আছো, যাদের 3 চিলা হয়ে গেছে বা 3 চিলা হয় নাই